गेम लेके जाएगा ना, वो भी देखने के लिए।
Come in. আমার ক্যামেরা করতাম আপনারা ওষুধে খেলা আইসিন নাই আইসিননি আমি ভালো হিসাবে দিয়ে না সাথে না না দিদি না তো ও আচ্ছা আচ্ছা আমি রোগী আইছি আচ্ছা আচ্ছা না তো এই কমল গেছে কা আচ্ছা গেছে কা চলে আসে চলো চলো দেখি আমারও দুজন রই এই মিনিট পরে লাভ নাই দেখি না বুঝছো দেখে দেখে না আমার না একদিন বাদ আছে আচ্ছা বাদ আছে এটা কি করছিস দেখি না I get it. Nice, I'm excited.
চারিদিকে ঘুরে আসিস এদিকেও খালি এরা তুমি দিক দিয়ে জানি আমিও সব দিক দিয়ে আমি একই আটটার সময় বুঝলেন কথা মাস্টারের কাছে ফোন করবি ব্যস্ত আছে আমি তো দিয়ে টাইম কেন শুনতে জানা দিই
লাইট অফ করো। তুমি দুটো ফটাফট লাগাই দেবো। লাইট অফ করো। তুমি দুটো ফটাফট লাগাই দেবো। दस सेकंड 10 सेकंड पूरा। दस सेकंड ওইটা একটু ঘুরে নেন, অল্প লাইট অফ করো। হ্যাঁ এমনি না, আস্তে আস্তে। এটা করবো চেষ্টা অত ইয়ে না। চলো আমরা তো 2 মিনিট টাইম
मिक्स आहे का? किती जरा था सबसे बड़ा इधर तो हम आप लोग को भी देख रहे हैं। हाँ सर। अलग अलग जगह हो गई। हाँ हाँ बोला 8 से 10 अलग अलग
अपनी चलिए अपने होगा वो गेट का सब ये एक बार देखने के लिए हाँ देखे तो बात
Katra bettutu. Bettutu. गेम लेके जाएगा ना वही देख लेंगे।
আছে না এখানে আছে এখানে আমরা যেতে বলছি ও তো আরো গেছে বাবা ধরে চিনে না তো কেউ chini khorang nai tok nai joto tahuk tei bukhuk sogno phung kaham yaphare chini khorang ni live program onrogno lamjak sogo chini thani tabuk no first round ni koktoma phai sok pai mukha abon chai sikang norogno haino hai sanani musrongo lai thangnai 23rd June chalmaribo haseni kaibrei philchong maribo বুট নাহারজাক মানে ইয়াগুলো তিনি 26 জুন সালমারি ককটিশাল ফুংনি দামচার জরানি সিমি হাস্টেনি কাইব্रै কনস্টিটিউन्सीनि बागै काइथाम काउन्टिं सेन्टाराव बुट लेखामानि जेंखाम ताबुकनो चिन्तानि काइसा कक्टमा फाइसपाइका फार्स्ट राउन्डनि रेजाल्ट আগরতলা 6 বিধানসভা আমচাইনি ফার্স্ট রাউন্ডनि रेजाल्ट बीजेपी 1519 ভোট তাই কংগ্রেস 1984 ভোট সিপিআইএম 1094 ভোট তৃণমূল কংগ্রেস 95 ভোট ইন্ডিপেন্ডেন্ট 20 তাই নোটা 50 অবহাইকেনা SUCI 16 ভোট और जों नुगिमानखा फार्स्ट राउंड 6 আগরতলা केन्द्रआव कांग्रेस सिकांजाक 1984 भोट तै सेकेंड पजिशनाव दङ बीजेपी 1519 भोट 6 আগরতলা केन्द्रआव बीजेपी नो उल्कुगो खिकलै कांग्रेस सिकांजाक अबनो काइसा कक्टमा फाइसपाइका चिन्तानि अबहायकेनो फार्स्ट राउंड 8 टाउन भोट दलवाली फार्स्ट राउंड 8 टाउन बर्दवालीनि रेजाल्ट चिन्तानि फाइसपाइका बीजेपी 1905 भोट कांग्रेस 1237 भोट सीपीआईएम 402 भोट तृणमूल कांग्रेस 105 भोट इंडिपेंडेंट 29 भोट नोटा 62 তাই অবহাইকেনো SUCI 13 ভোট जोंर नुगुइमानखा 8 टाउन बर्दवालीव कांग्रेस तै CPM नो उल्कुगो तनै बीजेपी सेकांगै दङ बीजेपी नि भोट 1905 भोट तै सेकेंड पजिशनाव दङ कांग्रेस 1237 भोट আগরতলা 6 तै 8 टाउन बर्दवालीनि फार्स्ट राउंडनि कक्टमाना रखनाबिमानखाना 6 আগরতলাव कांग्रेस सिकांजाक तै 8 टाउन बर्दवालीव बीजेपी सिकांजाक अबहायकेनो तैगैसा कक्टमा तिनथानि फाइसपाइका सुरमा
फार्स्ट राउन्डनि जे रेजाल्ट अंखरमानि एक्जेक्ट रिपोर्ट फाइसक पायाकु बीजेपी सकांजाक त्रिपुरा मथातै CPM कांग्रेस ता जगावो गरै 46 सुट मावो बीजेपी सकांगै दङ बीजेपी लीड खाइ दङ बहाय काइसा कक्तमा साइ सकपाइका फार्स्ट राउन्ड गत केबो काइसा सकांगै न तङै मानाव तैबो जों चिन्तानि तै काइसा कक्तमा फाइ सकपाइका नरगनो स्राय जों सानानि मुसुंगो अलजराव चिन्तानि काइसा रेजाल्ट फाइसक पाइका 6 आगरतला कन्स्टिट्युन्सिनि फार्स्ट राउन्डनि रेजाल्ट अल जगावो अशोक सिंहा बीजेपी नि बिनि बुथ दङ 1590 बुथ अबहायकेनो सुदीप राय बर्मन कांग्रेस बिनि बुथ दङ 1984 बुथ अबहायकेनो थार्ड पोजिशन दङ CPIM कृष्णा मजुमदार बिनि बुथ 1094 तै फुड पोजिशन दङ पान्ना देव तृणमूल कांग्रेसनि बिनि बुथ दङ 95 अबहायकेनो नोटावो दङ बुथ 15 SUCI नि बुथ दङ SUCI बातायनाय इंखा मलिन देव बर्मा बिनि बुथ दङ 16 अबहायकेनो ब्रजलाल देबनाथ इंडिपेंडेंट बिनि बुथ दङ 20 जों नुगैमानखा जे फार्स्ट राउन्डनि रेजाल्ट कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन 1984 बुथ तै बीजेपी नि बातायनाय डॉक्टर अशोक सिंहा बिनि बुथ दङ 1590 बुथ जों अरनो नुगैमानखा 400-500 हाइ बुथ गोबां मानै बीजेपी नि सुदीप राय बर्मन 6 आगरतलावो सकांजाक अबहायकेनो नेक्स्ट चिन्तानि नेक्स्ट राउन्डनि रिपोर्ट दग फाइकांके जों नरगनो हायनो हाय साक्लायनाय नरक जयवनाय दंनि चिनि खरां और कैमरा करता हायनो हाय चिन्तानि तै कैसा रिपोर्ट फाइसक पाइका 8 टाउन बदवालिनि फार्स्ट राउन्डनि एक्जेक्ट रिपोर्ट चिनि थानि जे ताबुक सीट सक पाइ माने अबननरनो कैसा कैसा साइखनारवानो 8 टाउन बदवालिनि फार्स्ट राउन्डनि रिपोर्ट अंखा बीजेपी नि मानिक साहा ताबुकनि हासेनि मन्त्रियोक्रा
BJP-ni batainai Manik Saha bini boot tongo 1905 boot. Tai second position Congress ni Ashish Kumar Saha bini boot tongo 1237 boot. Obohaikeno Raghunath Sarkar CPIM ni 420 boot. Tai Trinamool Congress ni Chanchita Bhattacharya bini boot 105 boot. Ramkrishna Devnath Independent ni bini boot 29. Notawo tongo 62. Tai SUCI ni batainai Shibani Bumik bini boot tongo 11. Singoro nugui mankha CPM tai Congress ni batainai rokno ulkugo tonoi BJP ni batainai Dr. Manik Saha bini boot jotoni kabang bo sekangai tongo bini boot 1905 boot. Tai second position tongo Congress ni Ashish Kumar Saha bini boot 1237 boot. Norok o jorawo je mangpali kathang nai tongmani over live Agartala Umakanto Academy ni sini kathang awaimong norok lugui tongi tongo jeng tai sapcha tongkhang keno Surma phaching thangnai Surma ni report tai Surma ni mangpali rok bon nailai only on chini khorang ni mangpali wo tini by election hasini kaibrui philchongmari ni boot counting eba boot lekhamung ni mangpali eba koktoma sing norok no noga suktuti no ranani bagai saito gi tongo norok ojorawo chini khorang ni TV screen no nugui mankhana Agartala Umakanto Academy beskang ni simi kathang awaimong obo haikeno TV beskang asukjak taktai buhuk sang norok chini khorang ni mangpali wo nugui mankhana Philchong marini ei sapsa tongkang keno sing Surma phaching thangnai Agartala ni mangpali naimani yagulo Surma ni result rok bosing khanalai nai norok soyawi nai tongni chini khorang
norok je mangpli nugui tongmani jing samani haikino jeng thangai soi ka tabuk chini mangpli bo norok je nai tongmani surma bidan sabha je counting hall BBI Institute ni simi kathang awai mong norok je nai tongmani chini thani tabuk bo exact koktoma phai sokpaya kho sabossagangi tong Piaba sanani musungo jeng Agartala ni yagulo jeng haino hai tabuk ojorabo je mangpli norok no funugi tongmani surma ni simi kathang awai mong first round ni exact report phai sokpaya ko chini thani officially copy Haipano sin thani je koktoma sokpai mani eba je announcement khaijak mani first round to Surma constituency o BJP sekangi tongmani koktoma norogol jorawo je mangpli nai tongmani abo Surma constituency ni simi kathang awai mong nugi man khana 10 সেকেন্ড bud lekhanai rok 10 সেকেন্ড kit bisingo kaisa tebilo khoroktam khe asuk laijak जों koktoma manmani haike first round ni result announcement khaipeika haipano sin thani exact officially copy khai sokpaya koriba gei जों tabuk sakono saklaya ko 10 সেকেন্ড ওইটা exact ঘুরেন counting ni result जों norokno ranani musungo Ojorabo Surma constituency ni sini norok je mangpli bo nai tokmani Facebook ni bisingtui YouTube ni bisingtui eba dalbidal network ni bisingtui TV screen mugui tongkna Surma constituency ni sini thang awai mong जों jotono saimano hadda hadi rolai Bangladesh na thang gangai balai fighting kaham kha jagabo Tripura motha CPIM di BJP ni baklainai rok bisingo hasini kabangma Tripura sharokno khatung laijak aljagao Tripura mothani baklainai baburam chatnami bo kaplainai nai tiaba jotono nasing laijak okoktoma kahamno bukru exact report chinthani phai sokpai chinthani phai abo hai report phai sokpai gangkeno sengnorokno logi funoknani eba saklainani sai toknai logi tongknau jorabo dalbidal political parties ni counting agent counting je barricade ni phataro nasing laijak eba naisom laijak counting bahike khlaijak itong truk जों koktoma khanawai mankha first round paimani yagulo next round ro jagao counting soli tongo obo haikeno asukjak SDM tai returning officers rok norok je mangpili ojorabo nai tongmani Surma bidan sabha ni simi Kollanpur BBI Bir Bikram Institute ni simi
awaimong jorogo jorabo nai tongo दस सेकंड पिरा Kollanpur class 12 school Beskangi Mangpli counting sengjak jorawo dalbidal political parties ni counting agent rok counting hall bisingo hamlaimani Mangpli so obo haikeno chini khorang ni correspondent chini khorang ni reporter rok sobija je Mangpli no jorabo nai tongo Surma Bidan Sabhani Kamalpur class 12 school bising counting hall bising ni Mangpli nokmugi mangkhana Kamalpur class 12 school counting hall bising ni Mangpli chini thani tabukbo hasrauni report sheet phai sokpani bagui sing norokno saklaimia ko aboni bagui sing haino hai kipil thanglai pinai ojrabo 6 Agartala constituency tai 8 town bodole constituency ni counting hall phaching जों नायलायनायनि साइटआव लायनाय जों नायलायनायनि साइटआव लायनाय उमाकान्त एकाडेमि सिमी awaini coba live delegasi belajar Mangpli no norok saya punya itu di sini
chini khong nai tong nai joto tata hok tei bu hok song no haino hai sung tei kaisa report chini thani chini yapo phai sokai mani bagai sung nok no saklai rana nim sungo tabuk jenoro mangli nai tong mani Agartala Umakanto Academy Counting Hall buskang ni simi kathang awai mong have a live telecast norok no o mangpri no phunuk nai bagai chini khorang ni team haseni dal bidal counting hall buskang o thangai sogai jago jorabo chini yaphau haino hai tei kaisa second round ni result sheet phai sokpai kha khoroksa patainya ni mong tei bini party bini bodol ni mong sawi bini manmani boot nobo ang sawi thangana second round soi Agartala constituency ni second round ni result sheet BJP ni Ashok Singha bini boot tongo 3145 3145 obo haikeno CPIM ni batainai Krishna Majumdar bini boot tongo 1905 1905 boot
তৃণমূল কংগ্রেসনি পান্না দেব বুট মানখা 1092 সেকেন্ড রাউন্ড 191 191 বুট ते अबहायखनो सेकेंड राउंड अब 1002 जतिनि साइ सकांजाक कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन बालायखे कक्टमा कुतुं सुदीप राय बर्मन कांग्रेसनि बातायनाय सेकेंड राउंड अब बीजेपीनि बातायनायनि साइ हाजार कायसा बुट बाय सकांजाक बिनि बुट दङ 4126 4126 बुट तेवबो हायकेना तंगो एसयूसीआई नि बादायनाय मलिन देब बर्मा बिनि बुट 1002 राउंड 38 बुट इंडिपेंडेंट नि बादायनाय ब्रजलाल देबनाथ सेकेंड राउंड बुट मानखा 44 बुट अबो हायकेना नोटावो 1003 बुट कलाइखा सेकेंड राउंड जरातै 100 बुट टोटल बुट्स 1003 যত ক্যান্ডিডেট রংনি বুট লেখা যাখা 9547 9547টা বুট লেখা যাখা তাহজরতই নরগন হাইনো হাই মুইতো খুইরানানি মুসঙ্গ ফার্স্ট রাউন্ড অব সগাংজাক তংমানি কংগ্রেসনি বাতাयनाय সুদীপ রায় বর্মন অব হাইকেন সেকেন্ড রাউন্ড অব হাইনো হাই বিজেপিনি বাতাयनाय ডক্টর অশোক সিংহানো হাজার কাইসা বুট বাই कलकुगो खिक्लायै सकांजाक कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन बालायखे कक्टमा कुतुं खनै मानो सेकेंड राउंड अब सकांजाक कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन हाइनो हाय चिन्तानि तैगैसा थार्ड राउंडनि रेजाल्ट शीट फाइसक पाइखा थार्ड राउंडनि रेजाल्ट चिन्तानि हाइनो हाय फाइसक पाइखा 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सिनि रेजाल्ट 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सिनि रेजाल्ट शीट बीजेपीनि बातायनाय डॉक्टर अशोक सिंहानि थार्ड राउंड बुट दङ 4825 4825 अबहायकेनो सीपीआईएम नि बातायनाय कृष्णा मजुमदार बिनि बुट दङ 2826 2826 बुट तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पान्ना देब बिनि बुट दङ थार्ड राउंड जरातै 271 271 बुट अबहायकेनो कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन ताबुकबो हायनो हाय थार्ड राउंड अब सकांजाक 6337 6337 बुट बीजेपीनि बातायनाय जे जागावो 4825 बुट आ जागावो कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन 6337 बुट अंगियांगिया हनपानो थासिं हाजार गायसा डिफारेंट दंमानि हाजार गायसा लाई दाबुक 2000 कासाकासि डिफारेंट थांखा नेक्स्ट दङ बाहायकेनो एसयूसीआई नि मलिन देब बर्मा बिनि बुट दङ थार्ड राउंड जरातै 63 बुट ताई इंडिपेंडेंट नि बातायनाय ब्रजलाल देबनाथ बिनि बुट दङ 72 बुट ताहाजरातै नोटाव बुट कलाइखा 170 170 बुट हाइनो हाय सानानि ककलायो थार्ड राउंड जरातै हाइनो हाय बाताय सकांजाक कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन बीजेपीनि बातायनाय डॉक्टर अशोक सिंहानो उल्कुगो खिक्लायै सकांजागो जरावो थार्ड राउंड जरातै कांग्रेसनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन हाइनो हाय कक्टमा कुतुं चिनिया फावो जों थाजिंनिसिम नासिङै दंमोनि चिनिया फावो सुरमा 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिनि फार्स्ट राउंडनि रेजाल्ट शीट फाइसक पाइखा जों नुगैमान खाव जरावो टोटल 4662 बुट लेखा जाखा आ जागावो अंजन दास बिनि बुट दङ 1256 1256 बुट अबहायकेनो स्वप्ना दास पाल बिनि बुट दङ 2108 बुट
2108 বুট अबहायकेनो बाबुराम सतनामी बिनि बुट दङ फार्स्ट राउन्ड 1045 जों नुगैमानखा दाउसोजोरतै थार्ड पजिशन दङ त्रिपुरा मथानि बातायनाय बाबुराम सतनामी अबहायकेनो सेकेंड पजिशन दङ अंजन दास CPIM नि बातायनाय बिनि बुट दङ 1256 बुट 1256 बुट अबहायकेनो जतनिसाय सिकांजाक BJP नि बातायनाय स्वप्ना दास पाल बिनि बुट दङ 2108 बुट जों थाजिंगो सिगाङाव सामानि हायकेनो सिकांजाक BJP नि बातायनाय स्वप्ना दास पाल बिनि बुट दङ 2108 बुट 2108 बुट ताई सेकेंड पजिशन दङ CPIM अंजन दास बिनि बुट दङ 1256 बुट अबहायकेनो थार्ड पजिशन दङ त्रिपुरा मथानि बातायनाय बाबुराम सतनामी बिनि बुट दाहाजरातै फार्स्ट राउन्ड 1045 बुट दाहाजरातै बेबागै 4662 4662 बुट लेखा जाखा आबनि बिसिंगो नोटावो बुट कलाइखा फार्स्ट राउन्ड जरातै 54 बुट अबहायकेनो प्रनेश दास बिनि बुट दङ 70 बुट ताई अबहायकेनो अर्जुन नमशूद्र बिनि बुट दङ दाहाजरातै 129 129 बुट जों सुरमानि सेकेंड राउन्डनि ताई नेक्स्ट राउन्डनिबो चिनिया फावो रिजल्ट शीट फाइसपायखांखनो जों लगी सानानि साइटकनाय दाहाजरातै सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिआव सिकांजाक BJP नि बातायनाय स्वप्ना दास पाल हायनो हायसिनथानि 8 टाउन बर्दवाली थार्ड राउन्डनि रिजल्ट शीट फाइसपायखा 8 टाउन बर्दवाली बलाइखि इम्पोर्टेन्ट शीट आ जागाव हासेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा बनि जे बाताय दङ जों नायलेन बायदि साबो बोसोक अजरातै थार्ड टाउन जरातै सिकांगो आगुकजाक BJP नि बातायनाय मानिक साहा थाजिं सामानि हायके थार्ड डाउन जरातैबो BJP नि बातायनाय मानिक साहा बिनि बुट दङ 6057 बुट 6057 6057 बुट ताई अबहायकेनो सेकेंड पजिशन कांग्रेस नि बातायनाय आशीष कुमार साहा बिनि बुट दङ 4281 बुट 4281 4281 बुट 2000 कासाकासी बाय सिकांजाक BJP नि बातायनाय डॉक्टर मानिक साहा अबहायकेनो थार्ड पजिशन दङ रघुनाथ सरकार बिनि बुट दङ 1181 बुट 1181 बुट ताई अबहायकेनो HUCI नि बातायनाय शिबानी भूमिक बिनि बुट दङ ओनलि 31 रामकृष्ण देवनाथ इंडिपेंडेंट नि बातायनाय बिनि बुट दङ 50 ताई दाहुजरातै नोटावो बुट कलाइखा थार्ड डाउन जरातै 148 148 टा बुट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ताई थार्ड राउंड फर्स्ट सेकेंड ताई थार्ड राउंड दनो सिकांजाक BJP नि बातायनाय डॉक्टर मानिक साहा बो कांग्रेस नि बातायनाय आशीष कुमार साहानो उल्कुगो तनै 6057 बुट मानै सिकांगै दङ अबहायकेनो बिनि लामलालाय बुट मानखा कांग्रेस नि बातायनाय आशीष कुमार साहा 4281 बुट अबनिया ग्लोबो नेक्स्ट राउंड रगनि रिपोर्ट फाइसपायखांखे जों लगी नरगनो साविरानानि साइ तकनाय दाहाजरातै 6 टाउन बर्दवाली कन्स्टिट्युएन्सिआव थार्ड टाउन जरातै सिकांगै दङ BJP कांग्रेस नि बातायनाय सुदीप राय बर्मन ताई 8 टाउन बर्दवाली कन्स्टिट्युएन्सिआव जतनि सिकांजाक BJP नि बातायनाय डॉक्टर मानिक साहा हासेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा कांग्रेस नि बातायनाय आशीष कुमार साहानो उल्कुगो तनै बो सिकांगै दङ ताई अबहायकेनो सिकांजाक
46 Surma constituency amsayo tahozati only first round ni result sheet chimche chinthani phai sokpaikho first round to sekangjak BJP ni batainai Shopna Das Pal जों logi chinthani next round ogni result sheet phai sokpaikha angke जों norno hai saklernain norok soyawi nai tongni chini khorang Norogo jorao je mangpli nai tongmani Agartala TRTC samni nisimi Agartala TRTC samni nisimi mangpli nai tongo jeng thasingo Umakanto Academy beskang nisimi mangpli phunukmani yagulo जों hai sini khorangni coverage team thangi sogika TRTC beskango jagao nugi mankha barricade khajak kuthum laijak dalbidal bodolni thengkreng adong rok dalbidal political party ni adong rok result nasing laijak sabo laingno sabo usuk goodbye mejen jakno asok tomano nasing laijak jotono rok nugi mankana dalbidal political parties ni supporters rok nasing raijak sak ni bodolni batainai rokno kaplai khaina musungmani abohai khatungmani bo counting hall beskango mathangya pana counting hall ganagini amchai rago kuthum laijak obo Agartala TRTC somni ni simi kathang awaimung Agartala TRTC somni ni simi kathang awaimung जों हाय किफिलि थांनाय काउन्टिं हल हासिंगो उमाकान्त एकाडेमी काउन्टिं हल बसकांनि सिमी नायदि काउन्टिं हल फाटार थाइरगबो नायमथां बेदेक क्राक नायमथां बेदेक हेफाजाब kaisa ni yagulo kaisa counting hall ni mangpli rok norni beskango जों अजराबो हाय काउन्टिं हल नि यागुलो जों हाय TRTC समनिबो किफिलि थांफिखासिनि मांपलि आबन यागुलो जों हाय काउन्टिं हल बसकांनि मांपलि रक जों नायलायनाय भिडिअ जराबो abo Umakanto Academy counting hall beskang ni
काउंटिंग हॉल बिसिंगनि मांगलि नरगल जराबो हायनो हाय तेगिसा कुटुं कक्टमा हायनो हाय तेगिसा चिन्थानिं कक्टमा फाइ सकबायका फोर्थ राउंडनि रिजल्ट शीट चिन्थानि हायनो हाय फाइ सकबायका 58 बर्दवाली कन्स्टिट्युन्सिनि फोर्थ राउंडनि रिजल्ट शीट आं नारगना तिरुक काइसानि यागुलो काइसा बादायनि रुगनि बुट मामानि शंका सावै खोनारबानो आजागावो आशिष कुमार साहा कांग्रेसनि बादायनाय बिनि बुट दङ 5580 5580 बुट अबहायकेनो बिजेपिनि बादायनाय डाक्टर मानिक साहा बिनि बुट दङ 7864 7864 अबहायकेनो सुस्मिता बेनार्जी तृणमूल कांग्रेसनि बिनि बुट दङ 475 475 बुट रघुनाथ सरकारनि बुट 1718 1718 बुट अबहायकेनो SUCI शिबानी बुमिकनि बुट दङ 51 बुट ताई रामकृष्ण देवनाथ इंडिपेंडेंट बिनि बुट दङ 70 बुट दाउखा जराते नोटाव बुट कलाइखा 198 198 बुट कलाइखा नोटाव Daruglugiman kana ojorabo fourth round joratibo 58 बर्दवाली constituency wo sekangjak BJP ni batainai Dr. Manik Saha bo tapsurti bini vote lead khlai tongo 7864 vote tai second position tongo Congress ni batainai Ashish Kumar Saha bini vote tongo 5580 vote jang abo haikeno next constituency ni next round ni report dogosin khani hai shokpai ke angka sin daki narokno saklai ranani sai toknai sung tabuko nasing laijak Surma tai Yuvraj Nagar constituency ni Paithak result Paithak report dok Norogol jarawo je mangpli nai tongmani Agartala Umakanto counting hall beskangni sini mangpli nai tongo oron wiman khanorok kainui constituency ni boot lekha jagui tongo kaisake 6 Agartala tai kaisake 58 bordowali kaisa counting hall no kainui constituency ni boot lekha jagui tongo norok mangpli je nai tongmani aboni yaglo jenghain no hai atar kasing khanai TRTC jomni ganani mangpli naidi obong khat TRTC jomni ganagini amchaini mangpli kutung laijak BJP sabutar sob kutung laijak Congress ni sabutar sob kutung laijak CPIM ni sabutar sob kutung butlekhanni result khanani bagai borok ajagao thangai sogei laijak sogeijak abo haikeno chini khorangni coverage team asini kaitham constituency amjayo thangai sogeijak Agartala Umakanto Academy Rimnok Biskango এই কাউন্টিং হল biskango obo haikeno raja khoraguli dal bidal laha dogo thangai sogeijak chini khorangni coverage team nai di khapun laijak kaisa result khanai borok
স্যার বইয়া না বইয়া না বইয়া না বলো ভারত মাতা কি মাতা কি মাতা কি বিজেপি বিজেপি মানিক শাহ মানিক শাহ মানিক শাহ মোর্চা 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 জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম
chini khurang nai tong nai jodo tai takhuk tei bukhuk song norno haino hai halo chini khurang nai tong nai jodo takhuk tei bukhuk song norno haino hai lamjak shokpiro chinthani haino hai tei geisa round ni report phaisok paika fifth round 8 town bodwalini result sheet chinthani phaisok paika takhojora tui jotoni sei kabang boot manai sekangjak BJP ni batainai Dr. Manik Saha bini boot 10068 10,068 boot manai jotoni sei sekangjak BJP ni batainai Dr. Manik Saha tai obo haikeno second position o tongo Congress ni batainai Ashish Kumar Saha bini boot tongo 6720 6,720 boot 6,720 boot 2,000 ni sei kabang boot bai sekangjak o jorabo BJP ni batainai Dr. Manik Saha obo haikeno Raghunath Sarkar third position o tongo 2085 2085 boot manai oboni yagulo Trinamool Congress Sanjita Bhattacharya bini boot tongo 605 605 boot oboni yagulo Ramkrishna Devnath Independent 87 boot SUCI ni batainai Shivani Bhumik bini boot 64 boot Taita Hajarti Notao boot laika 229 229 boot at fifth round joratui Debagai boot lekha jakha 19858 19,858 boot lekha jakha takhojratui fifth round joratui bo haino hai sekangjak BJP ni batainai Dr. Manik Saha second position o tongo Congress ni batainai Ashish Kumar Saha bini boot tongo 6,720 boot next round ni report jobo phaika hangkeno sing morno saklai ranani chai toknai Sinthani tai geisa result sheet phaisok paikha jorabo sinthani tai geisa report phaisok paikha jorabo 57 Yuvrajnagar ni result sheet fifth round joratei bo jeng direct fifth round ni report sajinai norokno jehetu chindro first round second round third round fourth round tai fifth round ni report phaisok paikha ba Talsal joratui BJP ni batainai Molina Devnath bini boot tongo 12,509 boot 12509 12,509 boot manai jotoni sai sekangjak BJP ni batainai tai obo haikeno second position o tongo CPM ni batainai Shailendra Chandra Nath bini boot tongo 10152 10,152 boot by second position o tongo CPM ni batainai Shailendra Chandra Nath obo haikeno third position o tongo Congress ni batainai Susmita Devnath Congress ni batainai Susmita Devnath bini boot 1084 1084 boot tai obo haikeno fourth position o tongo Trinamool Congress ni batainai Mrinal Kanti Devnath Mankha 8,829 boot 829 only 829 boot ano hai kokroma kutum norokni thani norokni bwskango tubi phaigachung 57 Yuvrajnagar ni first round second round third round fourth round tei fifth round kai 3 kai 4 kai 5 round tono sekangjak BJP ni batainai Molina Devnath BJP ni batainai Molina Devnath sekangjak जों नुबि मानखा अबहायगेन तै गेसा
result sheet cinthani phaisok paika tei kaisa result sheet chini yago chini yaphao phaisok paika 6 Agartala constituency ni result sheet 5th round ni result sheet Dr. Juratui 5th round to bo haino hai first position o sekangjak Congress ni batainai Sudip Rai Bormon bini vote tongo 10599 10,599 vote 10,599 vote manai jotoni sei sekangjak Congress ni batainai Sudip Rai Bormon tai obohaikano second position o tongo BJP ni batainai Dr. Achuk Singha bini vote tongo 7861 7,861 vote obohaikeno third position o tongo CPM ni batainai Krishna Majumdar bini vote tongo 4137 4137 vote tai obohaikeno Trinamool Congress ni batainai Panna Dev bini vote tongo 427 vote oboniya gulo Independent Brojalal Devnath bini vote tongo 107 vote tai SUCI ni Molina Devnath mankha 104 vote hainorokno sanani musungo sanani musungo 6 Agartala constituency ni result 5th round ni result sheet chiniapo phaisok paimani 5th round joratoi taupo sekangjak Congress ni batainai Sudip Rai Bormon হল ছেড়ে যাবে না
বিশ্বাস করবা বলে ধরানোর মন্ত্র এই লাভ পাইয়া শ্বাস Simon. Evet, bitti. আরে আছে
নমস্কার। ছয় রাউন্ডের গণনা আমাদের শেষ। ছয় রাউন্ডের গণনার পরে প্রাপ্ত ফল যা হয়েছে তা আমি ঘোষণা করছি। আশিস কুমার সাহা ছয় রাউন্ডে উনি পেয়েছেন 1473 ভোট। ছয় রাউন্ড শেষে টোটাল ভোট ওনার 8193। মানিক সাহা ছয় রাউন্ডে উনি পেয়েছেন 2488 ভোট। রাউন্ডের পরে যে এবং যিনি কনজারভেটিভ পার্টি তিনি রয়েছেন বলাই যেতে পারে যে যুবরাজ নগরে কিন্তু এখনো ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় রয়েছে এবং ৮ নম্বর রাউন্ডে হয়ে গেছে মোট ভোট যদি কমিউনিটি পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি মোট ভোট হচ্ছে ১৮,৩৮১। এই মুহূর্তে যে আপডেট আমাদের কাছে রয়েছে ৬ আগরতলা কিন্তু লিড করছে
এখানে যে ছবিটা রয়েছে যারা দলীয় কর্মীরা রয়েছে তাদের মধ্যে chini khurang nai tong nai kai bukuk song narum no hain hain lamdak sipin chini yapo hain hai tei keisha chini yapo hain hai tei keisha jon chin kai shok pai mani bagui ojara onor no saklai nai chini yapo hain hai tei keisha result sheet hai shok pai ka Tahun Bordwali asuk kini 6 round ni result sheet ni apa kai sok pai ka hari seng nai lainnya ojrawo 6 round jorati bo sabo usik bud by lead khaitong eba sekango thangjak 6 round jorati bo BJP ni batai nai Dr. Manik Saha bo sekangjak bini bud tongo 12556 12556 bud তাই সেকেন্ড পজিশন দङ কংগ্রেসনি বাতাইনাই আশিস কুমার সাহা 8193 8193 ভোট আজকে কিভাবে সেলিব্রেশনটা করবেন আমরা কার্যকর্তা যারা ভাই বোনরা আছি সবাই মিলে আমরা সেলিব্রেট করব প্রথমে আমি ভারত মাতাকে প্রণাম জানাচ্ছি তারপরে আমাদের গেরুয়া যারা ভাই বোনরা আছে তাদেরকে আমি জানাচ্ছি প্রণাম জানাচ্ছি সবাইকে মিলে আমরা আজকে আমাদের এই পথ চলা শুরু করবো কখন থেকে এখানে দাঁড়ানো আপনারা আমরা সকাল 6টা থেকেই দাঁড়ানো তো কি ভাবছেন যে ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি একদম বিজেপির গুড আনসার হবে তার জন্য অলরেডি আপনারা আবির খেলা শুরু করে দিয়েছেন অলরেডি আবির খেলা শুরু করে দিয়েছি মানে আজকে নাচ হবে গান হবে হ্যাঁ নাচ হবে গান হবে আনন্দ ফুর্তি হবে ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় দেখতে পাচ্ছেন বিজেপির সেলিব্রেশনটাও কিন্তু এখানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা বিজেপি Norok nugiman kana BJP ni supporters rok TRTC somni buskango bobo haike khatung laijak result kaham boroni bodolni no phainai nei thajingo je result saitong mani haina haiseng continue khelai nai aing live o dalbidal bodolni batainai rok bai yasori dalbidal bodolni supporters rok bai kok salaimani mangpli no fungnani bagi sengai ngajing strategy bagi matanga जोंहाय नहाय 6 राउंड 8 टाउन बर्दवालिनी थाजिंगो रिजल्ट सालाय दंलाय माने चिनि याफाव जे रिजल्ट फाइसबाय माने 6 राउंड
6 রাউন্ড 58 ভোট দুয়ালিনি 6 রাউন্ড জোড়াতেইব 12,556 ভোট मानुस जतनि साइ बुसखांगो दङ बिजेपिनि बादायनाय डाक्टर मानिक साहा अबहायखिनो सेकेन्ड पजिशनाव दङ कंग्रेसनि बादायनाय आशिष कुमार साहा 8,193 भोट बाय अबहायखिनो थार्ड पजिशनाव दङ रघुनाथ सरकार बिनि भोट दङ 2503 2503 भोट मानै थार्ड पजिशनाव अबहायखिनो नुतावा भोट खालायखा 275 तृणमूल कांग्रेसनि सन्चिता भट्टाचार्य मानखा 734 भोट शिवानी भूमिक एशियो सीआईनि भोट मानखा 97 भोट दाखल जरात्री बेबागै 24,476 भोट लेखा जाकमानि बर्तमान 6 राउंड जरातीब 8 टाउन बदवाली कन्स्टिट्युन्सियाव बिजेपिनि बादायनाय डाक्टर मानिक साहा सिगांनि दंमोननि जिखिनि रेजाल्ट फाइ सानबाय 6 राउंडनि रेजाल्ट साख्लायजागोननि लगे लगे नुगैमानखा टीआरटीसी समनि गोसोखांगो बिजेपिनि बादायनाय रक बादि सकलायमानि एबा केबो केबो आबिर थंगै रं सिलायै तंथकलायनानि जेंमानि मांपली नुगैमानखा नरक गोथां आवाय मुंगो जे मांपली नायतंगबो डाइरेक्ट उमाकान्त एकाडेमी काउंटिंग हॉल गानागिनी आमचेनि मांपली स्पेसिफिक लोकेशन सानानि थांखांखाबो थिक टीआरटीसी समनि गानानि मांपली अर बीजेपी बदलनि बादायनाय रक बुथुमलायजाग नुगैमानखा बाक्सा बाक्सा रं खुंलायनानि जेंहा आबनि लगे लगे बाजिरक सकलायमानि मांपलिबो नुगैमानखा फेबा ताबुकबो फाइनाल रिपोर्ट नि साख्लायमं जागियाखो अबहायखिनो थासिन सागजरातै युवराजनगरनि रेजाल्ट नर्न साइ खोनानाय युवराजनगर 5 राउंड जरातै बीजेपीनि बादायनाय मलिना देबनाथ मानखा 12,509 भोट अबहायखिनो सीपीएमनि बादायनाय मानखा सलेन्द्र चन्द्रनाथ 10,152 भोट गायसे एनाउन्स साख्लाय दंमोननि बागै जों हाय लाइभ हाजिं थांलायानो टोटाल भोट পেয়েছেন 9,489 9489 मानिक साहा बीजेपी कैंडिडेट उन्हें 7 राउंडे 2,119 ভোট পেয়েছেন টোটাল ভোট পেয়েছেন 14,675 संगीता भट्टाचार्य बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उन्हें पेয়েছেন 99 ভোট টোটাল ভোট পেয়েছেন 833 रघुनाथ सरकार फरवार्ड ब्लक उन्हें पेয়েছেন 290 ভোট টোটাল পেয়েছেন 2,793 ভোট शिवानी भूमिक एचएमसीआईसी उन्हें पेয়েছেন 23 ভোট টোটাল পেয়েছেন 120 ভোট 2,700 रामकृष्ण देवनाथ इंडिपेंडेंट उन्हें पेয়েছেন 22 ভোট টোটাল পেয়েছেন 140 ভোট নোটা পেয়েছে 30 ভোট টোটাল 305
বিধানসভার ফলাফল শুরু করেছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস দল যখন এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখন তারা বলতে শুরু করেছেন টাইগার কামব্যাক, 3 মাসের মধ্যে তারা সরকার ফেলে দেবে। কি বলবেন সেই বিষয়ে? টাইগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার ফেলে দেওয়া, সেটা তো 1 বছর আগে আমরা বুঝতে পেরেছি সরকার ফেলে দেবে, তার জন্যই তো আজকের এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং অনেক কথা বলবে, আসলে হচ্ছে কমিউনিস্ট ভোট কংগ্রেসের দিকে গেছে। কংগ্রেস এবং সিপিএমের যে মিতালি, সেটা 6 আগরতলার ফলাফলে পরিষ্কার। আপনি দেখবেন এখন তারা বলবে ছাপ্পা ভোটের কথা, ছাপ্পা ভোট হলে আপনার 8 বর্দলি তারা জয়ী হতে পারেনি, তবে 6 আগরতলা কী করে জিতবে? যদি ছাপ্পা ভোট হলে 6 আগরতলা জেতার কথা নয়। যুবরাজনগর আমরা জয়ী হচ্ছি, সুরমা আমরা জয়ী হচ্ছি, 8 বর্দলি আমরা জয়ী হচ্ছি, 6 আগরতলা কমিউনিস্টের ভোট ট্রান্সফার করে তারা জয়ী হচ্ছে অথবা। তো এতে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টের যে মিতালি, সেটা আমরা জনসমক্ষে আগামী দিনে নিয়ে যাব এবং মানুষকে বুঝিয়ে আগামী দিনে এ রাজ্যে 23-এ আবার বিজেপি সরকার। তারা বলছে গুরুর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করাতে 6 আগরতলাতে তারা জয়ী হয়েছে। নাটক অনেক মঞ্চস্থ হয়েছে, ওনার ব্রহ্মাস্ত্র, ওনার নাটক, উনি সেটা করেছেন, জনগণ সেটা দেখেছে। আমরা জনগণের রায় মাথা পেতে নিচ্ছি, কিন্তু কোথায় আমাদের গলদ ছিল সাংগঠনিকভাবে সেটাও দেখতে হবে। তৎসঙ্গে কমিউনিস্ট ভোট আপনি দেখবেন অ্যানালাইসিস করে, এটা 8 থেকে 10,000 কমিউনিস্ট ভোট কংগ্রেস প্রার্থীর দিকে ট্রান্সফার হয়েছে। নতুবা ফাইট ছিল আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। আজকে কমিউনিস্ট পার্টি 3য় স্থানে চলে এসেছে, তাদের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে, বিলীন করে দিয়ে, আর কংগ্রেসকে জয়ী করার জন্য সেই জিনিসটা আগামী দিনে কমিউনিস্টকেও সাংগঠনিকভাবে তাদের কর্মীদের কাছে ফেরত দিতে হবে। এটা ঐতিহাসিক জয় আমরা বলবো। এখানেও ষড়যন্ত্র হয়েছে যাতে কমিউনিস্ট ভোটটাকে কংগ্রেসের থেকে ট্রান্সফার করা যায়, কিন্তু যেহেতু ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী কমিউনিস্টের তরফ থেকে, তাই সেটা ফলপ্রসূততা হয়নি। আর বামফ্রন্টের মধ্যে সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক তারা সবসময় নেগলেক্টেড চোখে দেখে, তাদেরকে তারা দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তো স্বাভাবিকভাবেই সেভাবে তারা সেটাকে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু 6 আগরতলায় তারা সম্পূর্ণভাবে ভোটটাকে ট্রান্সফার করেছে। আর যেহেতু 8 বর্দলিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন, তো স্বাভাবিকভাবে একটা আলাদা ইনফ্লুয়েন্স, মানুষের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি যে মোহ বা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি যে এক্সপেকটেশন, সেই জিনিসটা কাজ করেছে। আর 8 বর্দলির থেকে 6 আগরতলা আপনারা জানেন যে একটু কম্পারেটিভলি একটু টাফ সেট, তার জন্য 6-এ তারা ফলাফলটা একটু ভালো করতে পেরেছে এখনকার যে প্রাথমিক ফলাফল যেটা মনে করা হচ্ছে। যুবরাজনগরেও কিন্তু 8 রাউন্ড শেষে ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী রয়েছেন মলিনা দেবনাথ, তিনি প্রায় 4,000 ভোটেই কিন্তু উনি এগিয়ে রয়েছেন। এটা খুব অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, যুবরাজনগর তার থেকে আলাদা নয়। এবং এই ফলাফল প্রমাণ করলো যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমর্থন সেটা অটুট রয়েছে। সুরমাতেও সেখানে আমাদের প্রার্থী এগিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা রবীন্দ্র দেবনাথের সিট ছিল, সিপিআইএমের সিট ছিল 18 সালে। উনি 400 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন, সেখানে আমরা 4,000 ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছি। এটা আমরা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি এবং এটা প্রমাণ করলো আমাদের সমর্থন যেমন অটুট রয়েছে সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তৎসঙ্গে সিপিএম সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর আগরতলার যে রেজাল্ট, সেটা প্রত্যেকে আমরা এক বাক্যে, সেটা ডে 1 থেকে আমরা মানে এক্সপেকটেশন, আমাদের একটা ভয় ছিল যে কমিউনিস্ট ভোট হয়তো কংগ্রেসের দিকে যেতে পারে। এবং লাস্ট পর্যন্ত উনি যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মানুষ কনফিউজ হয়েছে এবং কংগ্রেসের পক্ষে ভোট এসেছে। তো এটা আগামী দিনে মানুষ মেনে নেবে না, কংগ্রেস কমিউনিস্টের মিতাল। আমরা মানুষের কাছে যাবো, জনসমর্থন আরও আদায় করব এবং আগামী 23 সালের নির্বাচনে ভালো ফলাফল করব। নেতারা, সিপিএম নেতারা, মানিকবাবুরা, জিতেনবাবুরা দেউলিয়া হয়ে গেছে, তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের 2018-তে সংগ্রাম ছিল এই রাজ্য থেকে সিপিএম মুক্ত করব। আমরা সেই জায়গাটায় আমরা সাফল্য পেয়েছি এবং আমাদের একটা আসন, আমাদের যেটা উত্তর ত্রিপুরাতে যুবরাজনগর, সেখানে 400 ভোটের ব্যবধানে রবীন্দ্র দেবনাথ সিপিএম পার্টি জিতেছিল। সেখানে মোর দেন 4,000 ভোটে আমরা জয় পেয়েছি এবং সিপিএম থেকে সিটটা এসেছি। সুতরাং এই রাজ্যের কমিউনিস্ট আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সিপিএম থেকে মুক্ত করা, অর্থাৎ সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করা। এক্ষেত্রে আমরা সফলতা পেয়েছি। আর কমিউনিস্ট নেতাদের মানিকবাবু বলুন, জিতেনবাবু বলুন, মানিক দে বলুন, পবিত্রকর বলুন, ওরা দেউলিয়া হয়ে গেছে। এই রাজ্যের মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করছে না। সিপিএমের একটা ভোট পেয়ে সুদীপবাবু জিতেছে, এতে
আমাদের কিছু কিছু ব্যাপার নয়, এটা আগামী দিনে এই সিটগুলি আমাদের দখলে চলে যাবে। এই মুহূর্তে আমরা যে কিছু আপনাদের আপনার হয়েছে না কেন? नरक खानावै मानखाना BJP ni leaders rok Menteri Sushant Chaudhary tai Ratan Lal Nath haseni kaibrui Philchong mari ni lejar no tui tamoshaka last kok toma phaisokone joratui Surma Yuvraj Nagar tai 8 town Bodawali o kaitha masuk thayo sekangjak BJP tai soi Agartala asuk thayo sekangjak Congress ni batainai suri brai bormon chinthani thaina hai tei keisa tabuk kutung Surma Bidan Sabhani second round ni result sheet phaisok paika jeng jora kolokmaroi nasingjak tongmani hasani joto lukurok nasingjak tongmani Tripura mothani kwbangma supporters rok Tripura sarok Surmani result no khanani bagi nasinglajak tongmani chini channel of phone khailai singhormani Surmani koktoma tamo Surmani result tamo o jorabo thik tabuk no phaisok paika chini ya phabo Surmani second round ni result jotoni sei kwbang boot manui sikangjak bini boot tongo 4457 boot 4457 boot BJP ni batainai Swapna Das Pal bo jotoni sei sikangjak 4457 boot manui tei obo haikeno second position tongo CPIM Anjan Das CPM ni batainai Anjan Das bini boot tongo 2651 boot 2651 boot obo haikeno Baburam Shatnami independent eba Tripura mothani batainai third position bini boot tongo 1737 1737 boot manui third position tongo tei obo haikeno Trinamool Congress ni batainai Arjun Namasudra bini boot 344 boot by fourth position tongo tei obo haikeno independent Pranesh Das bini boot tongo 137 boot tahajatui nutao boot kalaikha 87 boot jela paithak koktoma phaisok paima joratui officially declaration dajaka second round ঠিক 10টা 40 tabuk jora chini goriu naikhanke 10টা 48 singo obo ঠিক 10টা 40 কাছাকাছি ও declaration dajak mani round 2 46 Surma constitution ni round 2 ni result round 2 joratui akha jora 4457 boot by sekangjak BJP bodol ni batainai Swapna Das Pal second position tongo CPM ni batainai Anjan Das 2651 boot teobo haikeno independent Baburam Shatnami eba Tripura mothani batainai 1737 boot manui third position batailai tongo teobo haikeno kaibrui achuk thaini Philchong malini boot lekhamungo sing nugui mankha kaibri ni bisingo kaitham asuk thayano sikangjak BJP botolni batainai rok 8 town Bodawali constituency o sikangjak BJP botolni batainai Dr. Ashok Singha obo haikeno 46 Surma constituency o
Sekangjak BJP ni batainai Swapna Das Pal Obohaikeno 57 U Rajnagar constituency o Molina Devnath BJP ni batainai Sekangjak Kaisa asuk thayo simino soi Agartala constituency o Sekangjak Congress bodol ni batainai Sudip Rai Bormon next chini yaphao next round ni report result seat hai sopai kanga semnor no haino hai sanani chaitok nai tabuk je mangpli nai tongmani kathang awai mung sorasori samprochar eba live telecast Agartala Umakanto Academy ganageni amjaini sini kathang awai mung norok nai tongo obo haikeno ang bisingni mangpli nok nok nai obo hangke kainai constituency ni je vote counting khlaijagi tongmani Umakanto Academy bisingni mangpli jing saino hai phatarni mangpli nai nai TRTC diskango BJP botol ni supporter rok baji soklai ebar abin silai tongkhoglanya ni chengmani cheng nugui mankha mangpli next round ni result sheet chini apho thai sopai mani logi no norno sing saklai dana ni saitok ngai norok choyawai nai tongdi chini khara Haydi aşişli korili. Gider babali de haydi. Agartala haydi aşişli korili. Gider babali de haydi. 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 BJP zindabad. Zindabad zindabad. BJP zindabad. Zindabad zindabad. BJP zindabad. Zindabad zindabad. Haydi aşişli korili. Gider babali de haydi. Haydi aşişli korili. Gider babali de haydi. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki
BJP 229, Krishnamata CPIM 72, Manale VITC 12, Tripura 190, Manindra Verma SUCI 1, Prahlad Verma SUCI 1, Nota 4. बोलो बोलो भारत माता की बीजेपी डॉक्टर वरेशा डॉक्टर वरेशा डॉक्टर वरेशा ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আজকে সংগ্রহ করবেন भारत माता की बीजेपी बीजेपी डॉक्टर वरेशा डॉक्टर वरेशा डॉक्टर वरेशा সামনে ওই সামনে 수록하는 사가시는 거 Presep.
Ini option pakai nomor. Siapa ini? Siapa ini? Dikit fokus nih. Lu nak nama itu sendiri. নমস্কার আমি রিটার্নিং অফিসার 8 নভেম্বর দলে আমাদের সর্বশেষ রাউন্ড রাউন্ডের ফলাফল আমার হাতে এসেছে আপনাকে পাঠিয়ে দেব গণনা শেষে আশিস কুমার সাহা আইএনসি ক্যান্ডিডেট উনি 8 রাউন্ডে 1441 ভোট পেয়েছেন টোটাল পেয়েছেন 10,930 মানি সাহা বিজেপি ক্যান্ডিডেট উনি 8 রাউন্ডে পেয়েছেন 2195 টোটাল পেয়েছেন 16,870 সঙ্গীতা ভট্টাচার্য ব্যানার্জি উনি পেয়েছেন 10 রাউন্ডে 140 টোটাল পেয়েছেন 973 রঘুনাথ
বিজেপি জয় শ্রীরাম এবং ভারত মাতা কি জয় স্লোগান সমর্থকদের এবং আমাদের যে অনুষ্ঠান হলো এখনো পোস্টেলটা বাকি না পোস্টেল হয়ে গেছে এখন আমি আছি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা কার্যত একেবারে সেলিব্রেশন মোডে প্রত্যাশা যেমন ছিল সেরকমই হলো। প্রত্যাশারও বেশি ছিল, কিন্তু যার আমরা রেজাল্ট দেখলাম সিপিএমের ভোট চেষ্টা করেছে, অনেকাংশে আইএনসিকে দিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় 6 আগরতলাতে তো আরও বেশি পরিমাণে দিয়েছে, যে কারণে আমরা জিততে পারিনি। এখানেও শেষ চেষ্টা করেছে, তো আলটিমেটলি ওরা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তো আমি আমার যে 8 নম্বর দলের সমস্ত যারা ভোটার আমাকে ভোট দিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি নতজানু হয়ে আমি ওদেরকে প্রণাম জানাচ্ছি, ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর যা কাজ, উন্নয়নের কাজ করবো, আমি সার্টিফিকেট নিয়ে আসি। দেখতে পাচ্ছ সেলিব্রেশন শুরু হয়ে গিয়েছে, দলের যারা কর্পোরেটর রয়েছে তারা কিন্তু মালা পরাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ যে রাজ্যের মন্ত্রী তাও কিন্তু
একেবারে মানিক শাহ প্রায় 5,900 মতো ভোটে আমি জিত করেছি, কিন্তু আরও আশা করেছিলাম, কারণ এটাতেও ক্লিয়ার কাট হয়ে গেল সিপিএমের সাথে কংগ্রেসের যে আপাত সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল, এবং সিপিএমের কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছে। আমার 6 আগরতলাতেও সেইভাবে ওরা ট্রান্সফার করে, এখানেও করেছে, শেষ সুখটা ওদের হয়নি। মানুষ বিশেষ করে 8 বর্দুয়ালি কেন্দ্র এবং মানুষই শেষ কথা, এদের যে গীতালি তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে, এর জন্য আমি সময় করে সুমন পারি না। একেবারে জয় কিভাবে দেখছেন? নির্বাচনে এর আগেও জয় হয়েছিল রাজ্যসভাতে, সেটা ইনডাইরেক্ট হয়েছে, রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল, এবার ডাইরেক্টলি আমাকে আমার এখন দায়িত্ব বেশি করে মানুষের জন্য কাজ করতে মানুষই আসে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাইকটা দিতে
সুমন 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 দাদা দাদা
5 ভোট 0। তুমি এই হেডলাইন দিকে যাও না। অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন, আপনাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটিস আপনারা আগে পেয়েছেন, এখন এগুলি পাবেন না কেন, এটা অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন। বিগত যে ইলেকশন আমাদের কাভারেজ করতে দিয়েছে, এই ইলেকশনটা কেন দিচ্ছে না এইভাবে মানে আমাদের বাধা দিচ্ছে? ডেফিনেটলি আপনাদের কাভারেজটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কেন অ্যালাউ করছে না এটা আপনারা অথরিটির কাছে আবেদন করুন, এবং আপনাদের অ্যালাউ করাটা এটা ট্রান্সপারেন্সির জন্য দরকার আমি মনে করি। আমরা 50 করে বান্ডেল করবো। 3 ভোট 12। আমি একটা জিনিস বুঝলাম, একজনের দিকে থাকতে যায় आपका मोबाइल कहाँ अंदर है? जमा करे क्यों नहीं आया? एक मिनट। অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন, আপনাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটিস আপনারা আগে পেয়েছেন, এখন এগুলি পাবেন না কেন, এটা অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন। বিগত যে ইলেকশন আমাদের কাভারেজ করতে দিয়েছে, এই ইলেকশনটা কেন দিচ্ছে না এইভাবে মানে আমাদের বাধা দিচ্ছে? ডেফিনেটলি আপনাদের কাভারেজটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কেন অ্যালাউ করছে না এটা আপনারা অথরিটির কাছে আবেদন করুন,
এবং আপনাদের অ্যালাউ করাটা এটা ট্রান্সপারেন্সির জন্য দরকার আমি মনে করি। তাদের অস্তিত্ব রাখবো না। সিদ্ধান্তকে ছাড়া হবে না, কেউ ছাড়বো না। 3 মাসের ভিতরে ত্রিপুরা ছাড়া করবো ওই গুন্ডাকে, আমি বলে দিলাম। শিষ্যরও হয়নি, আপনাদের পরিশ্রমটা তাহলে কাজে লাগছে। আমাদের পরিশ্রম থেকে আমাদের দাদা যেভাবে পরিশ্রম করেছে, দাদাকে অত্যাচার মারার জন্য প্রস্তুত ছিল, শিষ্য মারার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোনো কাজে লাগতে উপরে একটা ভগবান আছে। আমাদের টাইগার সাচ্চা জনসাধারণের পাশে ছিল, পাশে থাকবে, জনসাধারণ ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। ওনাকে ছাড়া ওরা জনগণ অন্ধ। থাকবে না আগামী 3 মাসের ভিতরে আমাদের পুরো উড়িয়ে ফেলে দেবো। টোটাল নোটা হয়েছে থার্ড রাউন্ডের শেষে 148। এজেন্ট হিসেবে আমি ভেতরে গেছি এবং আমার কাছে এখন পর্যন্ত যে রেজাল্ট 6 রাউন্ডের শেষে প্রায় 4282 ভোটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা 8 ভোট দলে যিনি প্রার্থী উনি এগিয়ে আছেন। এবং একটা বিষয় পরিষ্কার যে সিপিএম এবং কংগ্রেস তাদের পুরো একটা জোট হয়েছে। সিপিএমের এন্টায়ার ভোটটা, বামফ্রন্টের এন্টায়ার ভোটটা কংগ্রেসের দিকে শিফট করে দিয়েছে। তো বিজেপিকে আটকানোর জন্য আজকে কংগ্রেস, সিপিএম, অন্যান্য রাজনৈতিক দল সব এক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারপরেও বটদোয়ালির মানুষ একটা বিশাল মার্জিন দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজিকে জেতানোর জন্য আজকে প্রসেস চলছে। আগামী কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন প্রায় আমার যতটুকু ভুল না যদি করি 6,000-এর বেশি ভোট নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হতে চলছে। এটা আরও বেশি হতে পারত যদি সিপিএমের ভোটটা বা বামফ্রন্টের ভোটটা যদি কংগ্রেসের দিকে শিফট না হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সিপিআইএম এর ভোট অনেকটা কম হচ্ছে বা কমের দিকে যাচ্ছে। পুরো এন্টায়ার ভোটটা আমার কাছে একটা হিসেব রয়েছে। 12 নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 30 ভোট,
আর সিপিএমের প্রার্থী যিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী মাত্র পেয়েছে 23 ভোট। এটা হতে পারে? এন্টায়ার ভোটে সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 216 ভোট। তো এন্টায়ার যে সিপিএমের ভোটটা তা শিফট করে দিয়েছে। এরপরে আমি বলতে পারি এই অনৈতিক জোটের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আজকে এই রেজাল্টের পর 2023 সালে আমাদের লড়াইয়ে আমাদের সুবিধে হবে। আমি বলতে পারি এই সিপিএমের কংগ্রেসের জোটটা আমরা দেখে নিয়েছি, তাদের কি শক্তি তা দেখে নিয়েছি, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, আর ওখানে বজ্রা আর জলকামান Candidate 5, vote 0. অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন, আপনাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটিস আপনারা আগে পেয়েছেন, এখন এগুলি পাবেন না কেন, এটা অথরিটির সঙ্গে আপনারা টেক আপ করুন। বিগত যে ইলেকশন আমাদের কাভারেজ করতে দিয়েছে, এই ইলেকশনটা কেন দিচ্ছে না বা এইভাবে মানে আমাদের বাধা দিচ্ছে? ডেফিনেটলি আপনাদের কাভারেজটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কেন অ্যালাউ করছে না এটা আপনারা অথরিটির কাছে আবেদন করুন এবং আপনাদের অ্যালাউ করাটা এটা ট্রান্সপারেন্সির জন্য দরকার আমি মনে করি। Sini yaphau haino hai Surma constituency ni result sheet phai sokpaika third round ni result sini yago sokpai mani srap sangkha haipano sengyang live tongmani bagai raja khoraguli wo wakti phaimani bagai sini live thisa jengjala jaikhan sini yaphau haipano jeng norokno update ranani chaitoknai 46 Surma achuk thaini third round ni result sheet sini yaphau phai sokpaikha
दावखाजोरातै जतनि sei गोबां बुथ मानै BJP ni बातायनाय स्वप्ना दास पाल सेकांजाक बिनि बुथ दङ 6787 6787 बुथ 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि नि BJP नि बातायनाय स्वप्ना दास पाल 6787 बुथ मानै जतनि sei सेकांजाक तेयबो हाइकेनो सेकेंड पोजिशन दङ CPIM ni অঞ্জন দাস ও বুথ মাংখা 3509 3509 বুথ অবহাইকেন থার্ড পজিশন দङ বাবুরাম সতনামি ইন্ডিপেন্ডেন্ট एबा जों त्रिपुरा मथानि बादायनाय नंगौ तेबो गाहामथि सिनिकुकनाय बो मानखा थार्ड डाउन जरातै 3116 3116 बुथ অবহাইকেন ফুড পজিশন দङ अर्जुन नमशूद्र বমানখা 469 বুথ তাই প্রণেশ দাস মানখা 195 বুথ নোটাও তাওসাজাত্রী বুথ কলাইখা 140 বুথ দেবাগৈ তাওসাজাত্রী 14216 বুথ কাউন্টিং খালাইজাক माने Raun ni yagulo food raun sini ya pau pai sok pai yang kena tengok no logi logi no karena ni saya tok nai aku beratui haseni kai beri fil chong marini result Choi Agartala constituency wo Congress bodol ni batai nai Sudi Braibor mon sekangjak 8 tahun bodali constituency wo BJP bodol ni batai nai Dr. Manik Saha sekangjak অবহাইকেন 46 সুরমা কনস্টিটুয়েন্সি ও BJP ni বাতাইনাই স্বপ্না দাস পাল সেকাংজাক তাই 57 সুরমা কনস্টিটুয়েন্সি ও BJP বদলনি বাতাইনাই মলিনা দেবনাথ সেকাংজাক जों गायब्रै constituency ni bisingo nainai khangkangke kaitam constituency wo kaitam sito sekangjak BJP te kaisa sito sekangjak Congress botolni batainai Sudi Prai Bormon hathanyani kokri tabukbo besangote bu rawun dok tongkho asini joto Tripura sarok hatung laimani eba one shok laimani 46 Surma constituency asuk thayo independent eba Tripura mothani batainai Baburam Sotnami bo kaplayeng nani nei hasini joto Tripura sarok no khatung lai na singlai tongmani eba tafojati third position tongo independent asuk thaini batai independent seat 46 Surma constituency ni Baburam Sotnami third round to third position to Congress Afghanistan mini boot third round jotai 3116 boot tai second position to 3509 বুথ অঞ্জন দাস তাই বিজেপি বদলনি বাতাইনাই 6787 বুথ মাनै ফার্স্ট পজিশন দङ जतनि sei sekangjak जों मानखांगांके नायलायनायनि एबा लाइभ राजा खरागुलिनि वाटै फाइमानि बिसिं बिसिं फानो नरनो फुनुंगानि साइ टकनाय नरक जयवै नायतंनि जिनि खरा
ফলাফল ঘোষণা করছি। আশিস কুমার সাহা আইএনসি ক্যান্ডিডেট উনি 4th রাউন্ডে পেয়েছেন 1299 ভোট। 4th রাউন্ডের শেষে ওনার ভোট 5880। মানিক সাহা বিজেপি ক্যান্ডিডেট উনি 4th রাউন্ডে পেয়েছেন 1807 ভোট। ওনার টোটাল প্রাপ্ত ভোট 7864। সঙ্গীতা ভট্টাচার্য ব্যানার্জি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ওনার 4th রাউন্ডে 129 ভোট। 4th রাউন্ডের শেষে ওনার টোটাল ভোট 485। রঘুনাথ ওনার 4th রাউন্ডে 537 ভোট। 4th রাউন্ডের শেষে প্রাপ্ত ভোট 1718। শিবানী ভূমি এসইউসিআই ওনার 4th রাউন্ডে 20 ভোট। 4th রাউন্ডের শেষে উনি 51 ভোট পেয়েছেন। রামকৃষ্ণ জায়গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওনার 4th রাউন্ডে 20 ভোট। টোটাল ওনার ভোট 70। নোটা 4th রাউন্ডে 50। টোটাল নোটা 198। ভোট গণনা আমরা তো আমরা আছি अगरतला 6 अगरतला राउंड नंबर 4 পরে টোটাল যেটা রেজাল্ট আছে ওটা ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে। अशोक सिन्हा बीजेपी 6465। कृष्णा मजूमदार सीपीआईएम 3645। पन्ना देव एआईटीसी 353। सुदीप राय बर्मन आईएनसी 8671। मलिंद वर्मा एसयूसीआई 85। ब्रजलाल देवनाथ इंडिपेंडेंट 91। नोटा 229। थैंक यू।
এই সাইডটা হয় গঞ্জি চল দেখ চাই কেদি দাঁড়ায় টাইম আছে এটা তো গেল बुट लेखामां सा राजाखर आगरतला गनांगै वातै फाइमानि बागै नगनुगै मानखाना चिनि खरांनि गोथां आवाय मंगो वातै फाइमानि बागै उब्रुम जाब्रुम नाङै थांखा स्राबजानि बागै काउन्टिं हल गानागिनि आमचाइरगो दालबिदाल बदलनि आदंग बुथुम लाइजाक दंमोनि फियाबा वातै फाइमानि बागै yang uyang karena ni nangka dalbidal bodolnya adong dok tafa joratei sini ya phawo je paithak kok thoma sokpai ma joratei haseni kaibrui fil chongmari wo but lekha mung final round paria phano tafa joratei kaibrui seat ni bisingo kaitham seat BJP painani bokhak thang tongo tei kaisa seat je seat Agartala Agartala constituency abo Congress batainai Sudibrai Bormon bo lead khaitongmani koktoma phaisok paika tabuk obahaikeno ojarawo tabukno sinthani sini yaphau phaisok paika Surmani last update 46 Surmani last update for round ni update sinthani phaisok paika Taukak Joratei BJP Bodolni Batainai Shopna Das Pal Jotoni Sei Gobang Booth Manoi 9057 Booth 9057 Booth 9057 Booth Manoi Jotoni Sei Sekangjak Taya Bohaikeno Hasingo third position tongmani Baburam Satnami Independent tabuk second position phaika joto Tripura saroni bagi kaisa koktoma ka hamhanai mano Baburam Satnami second position phaisok paika bini boot tabuk sagrati tongo fourth round joratei 4395 4395 boot tai obo haikeno third position thang sobika Anjon Das 4196 4196 4196 boot manai
থার্ড পজিশনও তে অবহাইকেন অর্জুন নমশূদ্র 635 বুট, গণেশ দাস 257 বুট। চিনি ইয়াফাও তাবু সারগতি পাইথাক যে কক্তমা ফাই সক পাইমানি জরাতৈ 46 সুরমা কনস্টিটিউয়েন্সि আমতাইनि 4th রাউন্ডनि যে রেজাল্ট সিট চিনি ইয়াফাও ফাই সক পাইखा 9057 বুট মাनै যতनि সেই सिगांजाक স্বপ্না দাস পাল বিজেপি বদলनि বাতাইনাই তাই আবহাইকেন ইয়াং ইয়াহান পানো তাই 5000 বুট কায়া ফানো 4500 বুট থাইङानो বাবুরাম সতনামি সেকেন্ড পজিশন দङ 4395 বুট তাই অঞ্জন দাস 4196 বুট তাই চিনিয়া ফাও বব হাই কক্তমা দং নাইগ্রানা তাওসাং জরাতৈ পাইথা কক্তমা सकपाइमानि जरातै 8 राउंड 6 আগরতলা कन्स्टिट्युएन्सिनि 8 राउंड जरातै रेजाल्ट ओंखा सुदीप राय बर्मन 17241 बुट मानै जतनिसाय सिगांजाक जतनिसाय सिगांजाक तेव बहायकेन सेकेंड पजिशन दङ 14039 बुट मानै बीजेपी बदलनि बातायनाय अशोक सिंहा डाक्टर अशोक सिंहा ताई थार्ड पजिशन दङ सीपीएम बदलनि बातायनाय कृष्णा मजुमदार बिनि बुट दङ 6736 बुट हायनो हाय सानानि कक्लायो जिनि याफावो जे लास्ट अपडेट फाइ सपाइमानि जरातै 6 আগরতলা कन्स्टिट्युएन्सि आमचायो पाइनानि बखाक थाङै दङ कांग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन ताहुजातै 8 राउंड जरातै बिनि बुट दङ 17241 बुट अफिसियली जे डिक्लेरेशन खाइजाकमानि 6 আগরতলা कन्स्टिट्युएन्सिओ 8 राउंड जरातै कांग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन बिनि बुट दङ 17241 बुट ताई सेकेंड पजिशन दङ बीजेपी बदलनि बातायनाय डाक्टर अशोक सिंहा बिनि बुट दङ 14039 बुट नरक नगैमान खाना चिनि खरांनि मांप्लिवो वाटै फाइमानि यागुलो वाटै सेकेरै हायनहाय थोंग्रों बदलनि बातायनाय रक लाहार अंखर पिरमानि जों नगैमानखा आङो बहायकेन 6 আগরতলাनि यागुलो हायनहाय 8 टाउन बदुवालिनि लेटेस्ट अपडेट नरगनो साइखना रबनो 7 राउंड जरातै 8 टाउन बदुवाली कन्स्टिट्युएन्सिओ कप्लायंनानि बखाक थाङै दङ बीजेपी बदलनि बातायनाय डाक्टर मानिक साहा बिनि बुट दङ 14675 बुट 14675 8 टाउन बदवाली कन्स्टिट्युएन्सिओ ताखुजरातै सेकेंड राउंड दङ सेकेंड राउंड या सरी 7 राउंड जरातै सेकेंड पजिशन दङ बीजेपी बदलनि बातायनायनि गानागिनि बुट मानै कांग्रेस बदलनि बातायनाय आशीष कुमार साहा बिनि बुट दङ 9489 बुट 9489 अबहायकेन थार्ड पजिशन दङ रघुनाथ सरकार 2793 बुट मानै ताई फोर्थ पजिशन दङ तृणमूल बदलनि बातायनाय संजिता भट्टाचार्य बमानखा 833 बुट ताई SUCI नि शिबानी बुमिक मानखा 120 बुट
independent रामकृष्ण देवनाथ बोमानखा 140 वोट ताहजरा नोटाव वोट कलाइखा 305 वोट 7 डाउन जरातुई 8 डाउन बद्रवालीव बेबागै वोट लेखा जाखा 28,355 28,355 वोट लेखा जाखा ताहजरातुई 7 राउंड जरातुई 8 टाउन बद्रवाली कन्स्टिट्युएन्सि आं खायनावहाय सासेनि पाइथाक आपडेट नहायना आं साइड थांनाय पाइथाक दालचिन आपडेट फाइ सकबायन बागै आं सासिं जरातै सकबाय माने सुरमा जे कन्स्टिट्युएन्सि जे आसुकथाय त्रिपुरा सारकनि बागै दालाय इम्पर्टेन्ट दं माने अबनो पुइला विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिव सिंगल रिजनल पार्टी बातायनानि बागै कैंडिडेट बाजार माने इंडिपेंडेंट छिनिमुंगो त्रिपुरा मथानि बातायनाय बाबुराम सतनामी दावहारती सेकेंड पोजिशन दंग 4,395 वोट मानै तायाव बहायगोन फार्स्ट पोजिशन 9,097 वोट मानै बीजेपी बदलनि बातायनाय स्वप्ना दास पाल ताई थार्ड पोजिशन दंग अंजन दास सीपीएम बदलनि बातायनाय 4,196 वोट मानै जों काइब्रै सीटनि रेजाल्ट नासिक गांके दाउसा जरतै चिनियाफाव बनो नुगिमानखा रेजाल्ट काइब्रै सीटनि बिसिङो काइथाम सीटनो बीजेपी कप्लायनानै भाग थाङै दङ ताई काइसा सीट कांग्रेस कप्लायनानै थां दङ 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सि कांग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन कप्लायनानै भाग थाङै दङ ऑफिशियली दाहजरतै फाइनल डिक्लेरेशन दजाक माने जोंथानि ककमा फाइ सकबायाखो जों साइटआव दङ पाइथाक सिन्थानि जे आपडेट सकबाय माने आं नहाय नहाय सानानि साइटनाय सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिव दाउसा जरतै अफिशियली फाइ सकबाय फानो चिनि करेसपन्डेन्ट नंनि बखाक्तै जे रिपोर्ट फाइ सकबाय माने बीजेपी बदलनि बातायनाय 6,787 वोट माने सिगांजाक युवराजनगर कन्स्टिट्युएन्सि बीजेपी बदलनि बातायनाय दाफुजरातै 18,769 वोट माने सिगांजाक तायाव बहायकेन कांग्रेस बदलनि बातायनाय 1440 वोट माने दाबो थार्ड पोजिशन नि मानो सेकेंड पोजिशन दङ 14,197 वोट माने लीड खाइ दङ सीपीआईएम फार्स्ट पोजिशन युवराजनगर बीजेपी 18,769 वोट माने सिगांजाक अबहायकेन 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सि कांग्रेस बदलनि बातायनाय 17,431 वोट माने सिगांजाक सेकेंड पोजिशन दङ 14,268 वोट माने सेकेंड पोजिशन बीजेपी थार्ड पोजिशन 6,808 वोट माने थार्ड पोजिशन सीपीआईएम फोर्थ पोजिशन 842 वोट माने तृणमूल कांग्रेस अबहायकेन 8 टाउन बर्दवाली कन्स्टिट्युएन्सि पाइनानि बखाक्न थाङै दंखा चिनिथानि जे कक्रमा फाइ सकबाय माजरातै ओ आसुक फाइयो
बिजली बदलनि बातायनाय 17,181 भोट माने जतनि sei सिगांजाक सेकेंड पजिशनाव दङ कंग्रेस बदलनि बातायनाय आशिष कुमार साहा 11,077 भोट माने सेकेंड पजिशनाव थार्ड पजिशनाव AIFP 3,376 भोट TMC मांखा जागावो 986 भोट सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिआव दाहाजरतै BJP बदलनि बातायनाय स्वप्न दास पाल 6,787 भोट माने सिगांनि गमनाय बर्तमान हाय सब बायखिया सेकेंड पजिशनाव सेकेंड पजिशनाव बाबुराम सतनामी 4,397 भोट
Pada orang yang terus nama berjaya kena. Tapusdurati sini yapo je kokrama phai shok paimani 57 Yubiaras Nagar Asuk Thayo BJP Bodolni Batainai Molina Debnath 4572 4572 बुट बाइक अप्लाइंग खानी साकलाय जाखा युवराज नगर 57 युवराज नगर आचुक थायो BJP बदलनि बातायनाय मलिना देबनाथ 4572 बुट बाइक अप्लाइंग खा अबहायकेनो 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सि आचुक थायो कांग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन अप्लाइंग खा अबहायकेनो 8 टाउन बडवाली कन्स्टिट्युएन्सिओ BJP बदलनि बातायनाय डाक्टर मानिक साहा कप्लायं खानै साकलाय जाकमानि कोखनो खाय सपायगा बिसक बुट बाइक कप्लायं खाबो जों एक्जेक्ट अफिशियली डिक्लेरेशन सपाया कोनि बागै जों साकलायमानि याखौ अबहायकेनो 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि आसुक थायो 4662 बुट बाइ सेकांजाक स्वप्ना दासपाल BJP बदलनि बातायनाय जों सिगाङाव थासिं पुइलाबनो सामानि हायकेनो काइब्रै आसुक थानि बिसिङाव काइथाम आसुक थायोनो
BJP botolni batainai rok keplai mani bukhak thangi tongmani nugui mankha aboni bisingo kaithamni bisingo kaini asuk thayano keplai kha BJP tabuk 46 Surma asuk thayo simino counting paithak khasing thangi tongmani jengko koma mankha Taufazrati 4662 vote by BJP botolni batainai Swapna Das Pal sekangjak second position tongo independent Baburam Satnami eba Tripura mothani batainai hinai mano taklaini o phil songmari by election to jotoni mokolno dabokjak tongmani 46 Surma constituency asuk thaini phasing tamni bagi hingmale chini hasini live mawabono kaisa regional party Bidhan Sabha constituency o single candidate basarmani tei painani bo belai chances tongmani tiaba tei kichani bagai nei mano BJP botolni batainai tabukbo final result phaisok payako tiaba 4600 vote by lead khai tongo Swapna Das Pal BJP botolni batainai chintani paithak latest declaration eba latest result ni seat phaisok paigan jengkhana hai naikhinai ojrau sang mangpli nugui mankha chini khorangni live mangpli bo thasingo BJP botolni keplai nai Dr. Manik Shah phaimani yagro tabuk khaino hai Dr. Manik Shah hasini montriokra Dr. Manik Shah laharong khorjak bini logibo tongo BJP botolni haste probari binod shankar tei haste BJP ni tangkhang tingpuroi no kubui tangkhangjak patia tongo nugui mankhana BJP botolni sapasro nala Kandui Dr. Manik Shah kai haste BJP ni probari no Kandui Kandui wa hakana azagau sung mangpli nugui mankha Dr. Asuk Singh bo tiaba Dr. Asuk Singh ha Sudip Rai Gorman by Nezen Jakmani Singh Chongmarini sekango BJP botolni batainero BJP botolni ojamarok samani haikeno kaibiri asuk thaini bisingo kaibiri asuk thayono BJP rok keplaini tongo nei borokni as hamani phang nangya phano kaibiri ni bisingo kaitham asuk thayo keplai nani bukhak thangai tongo kaini asuk thayo tahajrati keplai khani saklai jakha tiaba tei kaisa asuk thai je 46 Surma asuk thai tabu declaration jagyakho khunei mano kaibiri ni bisingo kaitham asuk thayono keplai nani bukhak BJP tongai tong tabuk
Aino sanani koklayo Choi Agartala constituency achuk thayo Congress bodolni batainai Sudip Rai Borman kaplayeng kha bini lamlalai vote man kha biji bodolni batainai Dr. Ashok Singha অবহাইকেনো 57 ইউবরাজনগর আচুক থাইও বিজি বদলনি বাতাইনাই 4572 বুট মানই কপ্লাই ওংমানি কক্তমা ফাই সকপাইখা অবনি লগে লগে 8 টাউন বদবলে আচুক থাইও বিজি বদলনি বাতাইনাই ডাক্তার মানিক সাহা কপ্লাই ওংখা তাই 46 সুরমা কনস্টিটিউয়েন্সিও 4662 বুট মানই যতনি সাই সেকাংজাক বিজি বদলনি বাতাইনাই স্বপ্না দাস পাল পাইথাক সিনিথানি যে কক্তমা ফাই সপঙা জরাতুই tei kaisa sukhayo simino tabuk saklainani declaration ganani kokoma tongsibo last kokoma phaisok mangratui 4 round ni sin thani result sheet phaisok paijak tongmani paithak joratui bijbi botolni batainai 9057 বুট মানে যতনি সেই সিকাংজাক tongmani tai second position baburam satnami 4395 বুট মানে সেকেন্ড পজিশন সেকাংজাক তাই থার্ড পজিশন সিপিআইএম 4196 বুট মানে আজাগাব লিড খাই দংমানি চংনগু ইমান খা হেবা পাইথাক কক্তমা তাবো গছিনি ইয়াফো ফাই সকপায়াক সকপাই মানে লগি লগি ন চংনরকন সাকলাইরনানি বাগৈ চাইটক নাই Kaibri asuk thani bisingo ta hojratui kaitham asuk tayo kaplayong khanai saklai jakha Choi Agartala constituency bo Congress bodolni batainai Sudip Rai Borman kaplayong khanai saklai jakha 8 town bodwali asuk tayo biji bodolni batainai Dr. Manik Saha kaplayong khanai saklai jakha অবহাইকেনো 57 যুবরাজনগর আসুক থাইও বিজিবি বদলনি বাতাইনাই মলিনা দেবনাথ কপ্লাইংখা नै সাকলাই জাখা পাইথাক তাবুক তংসিবো 46 সুরমা কনস্টিটিউয়েন্সি আজাগাবো 4662 বুট বাই যতনি সেই সিকাংজাক স্বপ্না দাস পাল আরো নিব কক্তমা ফাই সকপাই ক্যাম্পেশন লগি লগি সাকলাই নাই tabukno sini yaphau phai sokpaika 46 surma constituency amchaini 5th round ni paithak result taushajartui 10956 বুট manei sekangjak Swapna Das Pal biji botolni batainai obohaikeno 5367 বুট মানেই হাই নহয় সেকেন্ড পজিশন বাবুরাম সাতনামি তাই বিনি গানা গানানো 5362 তাই 5টা বুট কিসা মানেই থার্ড পজিশন দङ সিপিএম বদলনি বাতাইনাই অঞ্জন দাস নরকনবি মানখানা খনাই মানখানা 5th রাউন্ডনি রেজাল্ট চিনিয়াফাও ফাই সকপাইকা তালখাজারতি বেবাগৈ 23027 বুট লেখাজাক মানি কক্তমা 5th রাউন্ড জরাতৈ বো বিজি বদলনি বাতাইনাই Swapna Das Pal সেকাংজাক Bushuk boot by Shakanzak, Santabano calculation Kishanai.
89 ভোট বাই সেকাंजाक বিজেপি বদলनि বাতাयनाय স্বप्न दास पाल 5589 ভোট थासिं फुट राउन्ड जरातै 4662 भोट बाई सेकांजाक तंगमानि फियाबा आ जे संखाथाय बारि वै थांखा ताबो 5589 भोट बाई जतनि সেই सेकांजाक बिजि बदलनि बातायनाय स्वप्न दास पाल आबो हाइकेनो सेकेंड पोजिशन 5367 भोट मानै बाबुराम सतनामी फियाबा बिजेपि बदलनो स्लाबनानि बागै तै 5590 भोट नांनाय आइना सानानि कक्लायो बिजेपि बदलनो लाइनानि हिंगांके बाबुराम सतमनि 5590 भोट नांगो तैयावबो हाइकेनो 5362 भोट मानै थार्ड पोजिशनाव दङ सिपिएम बदलनि बातायनाय अन्जन दास जोङो नुगै मानखा बाबुराम सतनामी तै सिपिएम नि बातायनाय गाना 5367 तै 5362 तै 5 भोट बाय फेलाइजाक सिपिएम तै 5 भोट किसानि बागै त्रिपुरा मथानि बातायनाय इन्डिपेन्डेन्ट सिनिमंगो बाबुराम सतनामी निस्लाय तै 5 भोट कममानै थार्ड पोजिशनाव दंमोन जों नुगै मानखा बाखजारतै हासिनि काइबुरै फिलचंमारिनि रेजाल्ट सकबायमानि जों नुगै मानखा काइबुरै सीटनि बिसिङाव काइथाम सीटआव बिजेपि कप्लायनानै बिखा थाङै दंखा काइनै सीटआव कप्लायखानै साना साख्लाय जाखा तै काइबुरैनि बिसिङाव काइसा सीटआव कंग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन जे 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सिआव कप्लायखानै साख्लाय जाखा राजा खरागुलि गोनाङै बिजेपि बदलनि आदंरकनि तंथगलायमानि मोसालायमानि एबा बाजि सकलायमानि मांप्लि चिनि खरांनि मांप्लिबनर नुगै मानखाना कथां आवायमुं तामनि बागै हांके काइबुरै सीटनि बिसिङाव काइथाम सीटआव बिजेपि कप्लाय होननानै बुखा थाङै दंमोन मांप्लि नुगै मानखाजों रिपर्टनि ताबु 12:30 फासिं थाङै दङ मांप्लि क्लियर पिक्चार चिनि याफाव फाइसक पाइखा काइबुरै सीटनि बिसिङाव काइथाम सीटआव बिजेपि कप्लाय सिनाय तै काइसा सीटआव कप्लाय कंग्रेस बदलनि बातायनाय सुदीप राय बर्मन अनरकनो कथां आवायमुं फुनुगनानि बागै चिनि खरांनि काबारेज टीम थाङै सगैया सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि काउन्टिं हल गानागिनि आमचायो तैयावबो हाइकेनो आगरतला उमाकान्त एकाडेमिगो काउन्टिं हल बिसिङाव तै लामावो तै फाटारावबो थां सगैजाक चिनि खरांनि मांप्लि तिसानेराव तैयावबो हाइकेनो थाङै सगैजाक 57 युवराजनगर कन्स्टिट्युएन्सि आमचायो काउन्टिं नि मांप्लि एबा कुटुं जे लेटेस्ट कक्टमा लेटेस्ट रेजाल्ट साख्लायनायनि बागै बरफ चिनि खरांनि आदंग थाङै सगैजाक तै जोङो स्टुडिअ दंगतै नरकनो चिनि खरां फेसबुक चिनि खरां इउटुब तै चिनि खरां टिभि चेनेलनि बिसिं तै नरकनो काइबुरै फिलचंमारिनि कुटुं कक्टमारनानि बागै जों नरकनि गोसोखांगो आवायमुं खालाय दंमोन नुगै मानखाना राजाखर आगुलि गोनाङै बिजेपि बदलनि बातायनाय रक बाजि सकलायजाक रं थुंलायजाक एबा मोसालायजाक जों चिनि खरांनि मांप्लि नुगै मानखा कथां आवायमुंगो तावसा जरातै आंनरनो हाय सानानि कक गलायो सानानि मुसुंगो तावसा जरातै हासिनि काइबुरै फिलचंमारिनि रेजाल्ट फाइसकबायमानि कक्टमाव जों नुगै मानखा काइबुरै आसुकथायनि बिसिङाव काइथाम आसुकथायावनो बिजेपि बातायनाय रकनि सेकांजाक एबा सेकांमुं काइसा आसुकथायाव कंग्रेस बदलनि बातायनायनि यागो थांमोननि जों नुगै मानखा दिक्लारनानि 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि आमचायो सिबिना दाबुक हासिनि लुकुरक नासिंलायजाक त्रिपुरा मथानि लुकुरक नासिंलायजाक एबा थानसानि मारिवो त्रिपुरा सारक खाथुम खाजानि बिसिंतै थानसानि खरांगो दाखलायावबो पुइला त्रिपुरा हासिनि लाइबुमावो मारि खिग्लायै बिधान सभानि आसुकथायाव बातायनाय बासारमानि त्रिपुरा मथा
बदलनि बाहागै इन्डिपेन्डेन्ट नेसनेल बाबुराम सातनामिनो कन्टेस्ट खालामनानै गासैबोथै फिफ्थ राउन्डनि रेजाल्ट शीट दिनै आफावाव फाइ सफायमानि हायके थिग 12:10 हायो जे रेजाल्ट शीट ककमानि दाबो 12:30 नि दंखा चिनि जे मांगलिवो चिनि गलिवो जे नगमानि हायके थिग 12:10 जे रेजाल्ट शीट ककमानि फिफ्थ राउन्डनि रेजाल्ट शीट खाबो हाय आरो 5589 बुट गोबां मानै बुनिसाय बिजि बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल बसकांजाक बताहगति बुट मानखा 10,956 बुट 10956 ताई सेकेंड पोजिशन 5,367 बुट मानै बाबुराम सातनामी त्रिपुरा मथानि बादायनाय बाबुराम सातनामी 5,367 बुट मानै सेकेंड पोजिशन दङ थर्ड पोजिशन दङ 5,362 बुट मानै त्रिपुरा मथानि जाय 5 बुट यागलाम नालाय बुट मानै CPM नि अंजन दास थर्ड पोजिशन दङ तेवबो हायकेनो ते अलका बदल लोकनि बुट मान मारिबान साइक नारबानो अर्जुन नमशूद्र बताहगति 812 बुट माने फोर्थ पोजिशन 303 बुट माने फिफ्थ पोजिशन प्राणेश दास 9,000 बुट कलाइखा 227 बुट 23,027 बुट्स लेखा जागोनी जे फिफ्थ राउन्डनि रेजाल्ट जों नुगैमोन বাদাম লাগে শশা লাগে শশা দাস
Agartala
राउंड नंबर 6 पर टोटल रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अशोक सिन्हा बीजेपी 9983, कृष्णा मजुमदार सीपीआईएम 5182, पन्ना देव एआईटीसी 603, सुदीप राय बर्मन आईएनजी 13137, मलिंद्र बर्मन एपीसीआई 124, रजलाल देवनाथ इंडिपेंडेंट 131, नोटा 323। थैंक यू। হল ছেড়ে যাবেন না। বিশ্বাস করবো
Bangko mobile Cina. মানিক শাহ 2488 ভোট
chini khorang nai tongnai joto tahok dei buhuk somna jeng haino hai tei gisa update phai sopai mani bagui norno haino hai jeng sakalani ni bukhak thangai tongo chini thani haino hai tei gisa 6 round ni result sheet phai sopai kha 12:30 tao ongkhor mani abo 46 Surma constituency amchaini 6 round ni result sheet chini aphau phai sokpai ka tawphu juratui 12,513 বুট মানৈ যতনি সেই সিকাংজাক বিজি বদলনি বাতাইনাই স্বপ্না দাস পাল অবহাইকেন 7,469 বুট মানৈ সেকেন্ড পজিশনত দङ বাবুরাম সাতনামি তাই 6,179 বুট মানৈ থার্ড পজিশনত দङ সিপিএম বদলনি বাতাইনাই অঞ্জন দাস তাফজারতৈ 27,790 বুট লেখা যাকনি 6 রাউন্ড জরাতৈ সপাই গাছে নিয়াফো বর্তমান ताफजरा जों कैलकुलेशन खाई मानखा बिजि बदलनि बातायनाय स्वप्ना दास पाल 5,044 बुट बाय सिकांजाक 5,044 बुट बाय सिकांजाक बिजि बदलनि बातायनाय स्वप्ना दास पाल बिनि लामनालाय टिप्रा मथानि बातायनाय बाबुराम सातनामी ब मानखा 7,470 ताई बिजिबिनि बातायनाय
স্বপ্না দাস পাল মানখা 12,513 ভোট। থার্ড পজিশনও 6,179 ভোট মানে CPM बदलनि बादायनाय अञ्जन दास। मांपिलि क्लियार उनानि फाचिंनो दङ एबा काउन्टिं पाइथाक फाचिंनो दङ हनि मानो ताबु सुरमा सुखथायोबो BJP बदलनि बादायनाय 5,000 सारा 5,000 भोट बाय पाइनानि फाचिं थाङै दङ BJP बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल। बिनि लामनालाय सेकेन्ड पजिशनाव दङ त्रिपुरा मथानि बादायनाय बाबुराम सतनामी। फाचिंगो सारा 5,000 भोट बाय BJP सिगांजाक दंमानि दाबो 5,000 भोट लाइड्रप पाइथा जरबतेगो बहायनो मांगलि नुगै माननाय 5,000 बा सारा 5,000 ngै मानो सारा 4,000 भोट बाय गोपलायनानि फाचिं थाङै दङ BJP बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल। अबहायखनो पाइथाक लेटेस्ट सिनथानि जे आपडेट फाइसपायनानै आं सायखना जानाय 8 टाउन बर्दवाली कन्स्टिट्युन्सि आमजायो 6,104 भोट बाय गोपलायंखा BJP बदलनि बादायनाय डाक्टर मानिक साहा नैमानो जोंबनो हासेनि मन्त्री अकरा डाक्टर मानिक साहा ब 6,104 भोट बाय गोपलायंखा बिनि भोट दङ 17,181 17181 17,181 भोट मानखा। तेव बाहायकेनो कांग्रेस बदलनि बादायनाय आशिष साहा मानखा 11,077 11077। थार्ड पजिशनाव 3,376 भोट मानै CPM थार्ड पजिशनाव बाताजाक ताई तृणमूल कांग्रेस जो निशाई किसा भोट मानै फोर्थ पजिशनाव तृणमूल कांग्रेसनि बादायनाय 986 भोट। अबहायकेनो 6 आगरतला कन्स्टिट्युन्सि आसुक थायो 3,163 भोट गोबां मानै BJP बदलनि बादायनाय सुदीप राय बर्मन गोपलायंखा बमानखा 17,431 भोट। BJP बदलनि बादायनाय डॉक्टर अशोक सिंह मानखा 14,268 भोट और 6,808 भोट माने और बहायनोहाय थार्ड पजिशनाव दङ CPM बदल 6 आगरतला बहायनोहाय जतनिसाय किसा भोट माने थार्ड पजिशनाव TMC बदलनि बादायनाय बमानखा 842 भोट। अबहायकेनो 4,572 भोट मानै BJP बदलनि बादायनाय मलिना देबनाथ 57 युवराज नगराम तेयो कपलाय खा BJP बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल। ताई पाइथाक सुरमानि पाइथाक 6 राउन्डनि रेजाल्ट शीट फाइसक बायमानि यागुलो जों नुबै मानखा 5,044 भोट बाय सिगांजाक BJP बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल। ताबुक दिपटनि एकटा फाचिं तामै दङ दिपटनि दामचा तामजाक पाइथाक रेजाल्टनि पाइथाक फाचिंनो दङ मांगलि बेबाकनो स्राय नुजाखा 4टा कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव काइथाम आसुक थायो गोपलाय काइनै आसुक थायो तो BJP गोपलायंखानो ताई गैसा आसुक थायो 5,000 एबा सारा 5,000 भोट बाय गोपलायंनानि फाचिं थाङै दङ BJP बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल।
জাগাবো ত্রিপুরা মথানি বাতাयनाय बाबुराम सातनामी दावहाती 6 राउंड जरती 7469 बुट मोननै सेकेंड पजिशनाव दङ थार्ड पजिशनाव दङ CPM बदलनि बातायनाय अंजन दास बिनि बुट दङ 6180 बुट 5044 बुट गोबां मोनै बिनि बदलनि बातायनाय स्वप्न दास पाल कप्लायनानै बक्सिं थाङै दंमोन नुबैमोन खाजों सिसुनि सुरमा जोबथायो खाबुबो खातंमानि एबा खात हिसाबयावै नासिंलायजाक नैमानो हासेनि ত্রিপুরা मथाखायनाय फानसानि मारिनो हमजाकनाय जत ত্রিপুरा सारक तामनि बागै होनगोनखि जतनो खातंलायजाक दंमानि ত্রিপুরা मथानि बातायनाय बाबुराम सातनामी जेसेबां कप्लायनाय होनै Tiada tabuko 5044 buट डिफरेंट ত্রিপুরা मथाखाय बिजली बदलनि बातायनाय होननानै बाथ्रा তাদের অস্তিত্ব রাখবো না সুশান্তকে ছাড়া হবে না কেউ ছাড়বো না 3 মাসের ভিতরে ত্রিপুরা ছাড়া করবো ওই গুন্ডাকে আমি বলে দিলাম শিষ্যরও হয়নি আপনাদের পরিশ্রমটা তাহলে কাজে লাগছে আমাদের পরিশ্রম থেকে আমাদের দাদা যেভাবে পরিশ্রম করেছে দাদাকে অত্যাচার মারার জন্য প্রস্তুত ছিল শিষ্য মারার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু কোনো কাজে লাগতে উপরে একটা ভগবান আছে আমাদের টাইগার সাচ্চা জনসাধারণের পাশে ছিল পাশে থাকবে জনসাধারণ ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছে ওনাকে ছাড়া ওরা ত্রিপুরার জনগণ অন্ধ হৃদয়ে
থাকবে না। আগামী 3 মাসের ভিতরে আমাদের পুরো উড়িয়ে ফেলে দেব। টোটাল মোটা হয়েছে 7 রাউন্ডের শেষে 148। হিসেবে আমি ভেতরে গেছি এবং আমার কাছে যে এখন পর্যন্ত যে রেজাল্ট 6 রাউন্ডের শেষে প্রায় 4282 ভোটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা 8 ভোট দলে যিনি প্রার্থী উনি এগিয়ে আছেন। এবং একটা বিষয় পরিষ্কার যে সিপিএম এবং কংগ্রেস তাদের পুরো একটা জোট হয়েছে। সিপিএমের এন্টায়ার ভোটটা, বামফ্রন্টের এন্টায়ার ভোটটা কংগ্রেসের দিকে শিফট করে দিয়েছে। তো বিজেপিকে আটকানোর জন্য আজকে কংগ্রেস, সিপিএম, অন্যান্য রাজনৈতিক দল সব এক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারপরেও বটদোয়ালির মানুষ একটা বিশাল মার্জিন দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজিকে জেতানোর জন্য আজকে প্রসেস চলছে। আগামী কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন প্রায় আমার যতটুকু ভুল না যদি করি 6,000-এর বেশি ভোট নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হতে চলছে। এটা আরও বেশি হতে পারত যদি সিপিএমের ভোটটা বা বামফ্রন্টের ভোটটা যদি কংগ্রেসের দিকে শিফট না হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সিপিআইএম এর ভোট অনেকটা কম হচ্ছে বা কমের দিকে যাচ্ছে। পুরো এন্টার ভোটটা আমার কাছে একটা হিসেব রয়েছে। 12 নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 30 ভোট, আর সিপিএমের প্রার্থী যিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী মাত্র পেয়েছে 23 ভোট। এটা হতে পারে এন্টায়ার ভোটে, সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 216 ভোট। তো এন্টায়ার যে সিপিএমের ভোটটা তারা শিফট করে দিয়েছে। এরপরে আমি বলতে পারি এই অনৈতিক জোটের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আজ এই রেজাল্টের পর 2023 সালে আমাদের লড়াইয়ে আমাদের সুবিধে হবে। আমি বলতে পারি এই সিপিএমের কংগ্রেসের জোটটা আমরা দেখে নিয়েছি, তাদের কি শক্তি তা দেখে নিয়েছি, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে আমি বলতে পারি। তাদের অস্তিত্ব রাখবো না, তাদের অস্তিত্ব রাখবো না। আমি একটা কথা বলে দিলাম, তাদের অস্তিত্ব রাখবো না। ছাড়া হবে না, কেউ ছাড়বো না। 3 মাসের ভিতরে ত্রিপুরা ছাড়া করবো ওই গুন্ডাকে, আমি বলে দিলাম। শিষ্যরও হয়নি, আমাদের পরিশ্রমটা তাহলে কাজে লাগছে। আমাদের পরিশ্রম থেকে আমাদের দাদা যেভাবে পরিশ্রম করেছে, দাদাকে অত্যাচার মারার জন্য প্রস্তুত ছিল, শিষ্য মারার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোনো কাজে একটা উপরে একটা ভগবান আছে। আমাদের টাইগার সাচ্চা জনসাধারণের পাশে ছিল, পাশে থাকবে, জনসাধারণ ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। ওনাকে ছাড়া ওরা জনগণ অন্ধ।
অসুস্থ থাকবে না। আগামী 3 মাসের ভিতরে আমাদের পুরো ঘুরে পালিয়ে যাবো। থার্ড রাউন্ডে $37 টোটাল নোটা হয়েছে থার্ড রাউন্ডের শেষে 148। এজেন্ট হিসেবে আমি ভেতরে গেছি এবং আমার কাছে যে এখন পর্যন্ত যে রেজাল্ট 6 রাউন্ডের শেষে প্রায় 4282 ভোটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা 8 ভোট দলে যিনি প্রার্থী উনি এগিয়ে আছেন। এবং একটা বিষয় পরিষ্কার যে সিপিএম এবং কংগ্রেস তাদের পুরো একটা জোট হয়েছে। সিপিএমের এন্টায়ার ভোটটা, বামফ্রন্টের এন্টায়ার ভোটটা কংগ্রেসের দিকে শিফট করে দিয়েছে। তো বিজেপিকে আটকানোর জন্য আজকে কংগ্রেস, সিপিএম, অন্যান্য রাজনৈতিক দল সব এক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারপরেও বটদোয়ালির মানুষ একটা বিশাল মার্জিন দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজিকে জেতানোর জন্যে আজকে প্রসেস চলছে। আগামী কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন প্রায় আমার যতটুকু ভুল না যদি করি 6,000-এর বেশি ভোট নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হতে চলছে। এটা আরও বেশি হতে পারতো যদি সিপিএমের ভোটটা বা বামফ্রন্টের ভোটটা যদি কংগ্রেসের দিকে শিফট না হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সিপিআইএম এর ভোট অনেকটা কম হচ্ছে বা কমের দিকে যাচ্ছে। পুরো এন্টায়ার ভোটটা আমার কাছে একটা হিসেব রয়েছে। 12 নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 30 ভোট, আর সিপিএমের প্রার্থী যিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী মাত্র পেয়েছে 23 ভোট। এটা হতে পারে? এন্টায়ার ভোটে সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী পেয়েছে 216 ভোট। তো এন্টায়ার যে সিপিএমের ভোটটা তা শিফট করে দিয়েছে। এরপরে আমি বলতে পারি এই অনৈতিক জোটের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আজকে এই রেজাল্টের পর 2023 সালে আমাদের লড়াইয়ে আমাদের সুবিধে হবে। আমি বলতে পারি এই সিপিএমের কংগ্রেসের জোটটা আমরা দেখে নিয়েছি, তাদের কি শক্তি তা দেখে নিয়েছি, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে আমি বলতে পারি। Blanket. There are some marks of ink on two, but there is no clear mark.
Sini ya pawo haino haite geisha update pai shopeni bagui जों haino hai saglanya ni bukhak thangai tongo 46 Surma ni 7 round ni result sheet sini ya pai shopaikan ঠিক dipor ekta phasingo kokmani o result sheet 7 round no bo haino hai 14258 বুট মানই সেকাংজাক বিজলি বদলনি বাতাইনাই স্বপ্ন দাস পাল তেও বহাইকেন 9366 বুট মানই সেকেন্ড পজিশন দङ তিব্রা মথানি বাতাইনাই বাবুরাম সতনামি থার্ড পজিশন দङ 7425 বুট মানই সিপিএম বদলনি বাতাইনাই অঞ্জন দাস जों कैलकुलेशन खाइनाय खांगाखे 6 राउंड जरातुई बोर्डनि डिफारेंस दं माने 5044 और 7 राउंड जरातुई गुसु इनकासम कैलकुलेशन खाइनाय ना ताइकिसा तलाव अंकरका थासिं 5044 दं माने ताबो 4892 बोर्ड बाय sekangjak bijli botolni batainai Swapna Das Pal aro 7 round joratei bijli botolni batainai Swapna Das Pal mankha 14298 Tipramothani batainai Baburam Satnami mankha 9366 boot difference 4892 boot Chini yaphao je koktoma phai sokoma joratui 7 round ni result sheet ni report unkha
46 Surma constituency asukthai 7 round ni result sheet engkha 5044 vote 6 round joratei tongmani BJP ni kabang vote tabuk 7 round joratei 4892 vote kabang manui BJP bodol ni batainai Shoknadas Pal dodoni sei sekangjak bo mankha 14257 vote tei Tripura mothani batainai Baburam Sadna mimangkha 9366 vote obo haikeno third position 7425 vote manui CPM bodol ni batainai Anjan Das tei fourth position tongo 1243 vote manui Arjun Namasudra tei fifth position tongo 410 vote manui Ganesh Das notao vote kalaikha bebagui Tinsho 33 Taukagara 33,035 vote lekhajakmani 7 down jatui je result sheet ase mugui mankha obono karibo hasini kaibrui filsong mariwo vote lekhamung paithak phasingno phaisok paikha kaibri ni bisingo kaitham asuk thayono declaration da jakha 6 Agartala constituency asuk thayo Sudip Rai Bormon Congress bodolni batainai Sudip Rai Bormon 3163 vote kabang manui kaplaing khani saklai jakha aro Congress bodolni batainai Sudip Rai Bormon mankha 17431 vote tei BJP bodolni batainai Dr. Ashok Singha mankha 14268 vote 6808 vote manui third position CPIM tei 842 vote manui Trinamool Congress fourth position tongo obo haikeno 8 town Bordewali asuk thayo 6104 vote kabang vote manui BJP bodolni batainai Dr. Manik Saha kaplaing khani saklai jakha aro Dr. Manik Saha mankha 17181 vote tei Congress bodolni batainai mankha 11077 vote 3376 vote manai third position tongo CPIM tei only 986 vote manai fourth position tongo Trinamool Congress obo haikeno 57 Yuvraj Nagar asuk thayo 4572 vote kabang manai BJP bodolni batainai Molina Das Molina Depnath kaplaing khani saklaijak mani kokma phaisok paikha obo haikeno paithak tabo 46 Surma constituency asuk thai simina tongsibo lekha bainani aro food down joratui result sheet 7 down joratui chinro result sheet phaisok paikha 4892 गोबां vote manui haino hai BJP bodolni batainai Shoknadas Pal sekangjak bini lamdalai 9366 vote manui second position Tripura mothani batainai Baburam Sadnami tei third position 7425 vote manui Anjan Das CPM bodolni batainai जों जेसेबां sak paithak joratui norokno counting paya sakno update dei thangnai tabuk kaibri asuk thaini bisingo kaisa asuk thaino simino declaration dengani samong tongsio abo hangke 46 Surma constituency amchai chiniya ko haino haite kaisa 8 round ni result sheet phaisok paikha
एड राउन्डनि रेजाल्ट शीट फाइसक पाइखा एड राउन्ड जरातैबो हाइनावहाय 15,429 बुट मानै सेकांजाक बिजि बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल ताई 11,052 बुट मानै सेकेंड पजिशन दङ त्रिपुरा मथानि बादायनाय बाबुराम सतनामी 7,849 बुट मानै अंजन दास सीपीएम बदलनि बादायनाय थार्ड पजिशन दङ बुटनि डिफारेंस बोसोक दं जों हाइनावहाय कैलकुलेशन खाय नायलाय फिरवानो बीजेपी बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल मानखा 15,429 त्रिपुरा मथानि बादायनाय बाबुराम सतनामी मानखा 11,052 बुट डिफारेंस दङ दाबुबो 4,377 बुट गोबां बुट मानै दाबुबो बीजेपी बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल सिगांजाखनै मानख एड राउन्डनि रेजाल्टबो हाइनावहाय सिगांजाक बीजेपी बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल 4,377 बुट गोबां मानै बीजेपी बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल सिगांजाक सिगाङै दंमोन मांखिजों नुगैमोनखा इंटरनेट आसे कहामनि बगै सुरमा काउंटिंग हॉल निसिनि जों नरकनो गथाङावै नुगै मानलिया आबुक जे खुनुजागै दंमोन आबुक रेकर्डेड मांखुलि हाइपानो जों लाइव डिक्लारेशन नि बिसिंथि नरकनो सानानि साइटगै दङ एड राउन्डनि रेजाल्ट शीट फाइसक पाइमान इयागुलो ताबुकबो 4,377 बुट बाय सिगांजाक बीजेपी बदलनि बादायनाय स्वप्ना दास पाल आरो स्वप्ना दास पाल मानखा एड राउन्ड जरातै 15,429 बुट त्रिपुरा मथानि बादायनाय बाबुराम सतनामी मानखा 11,052 बुट
বলে এবং সিপিএমের কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছে। আমার 6 আগরতলাতেও সেইভাবে ওরা ট্রান্সফার করে, এখানেও করেছে, শেষ সুখটা ওদের হয়নি। মানুষ বিশেষ করে 8 বদুয়ালি কেন্দ্র মানুষই শেষ কথা। এদের যে গীতালি তার বিপক্ষে হয়েছে, এর জন্য আমি সময় করে নির্বাচনের আগেও জয় হয়েছে, এবার ডাইরেক্টলি আমাকে বেশি করে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
ওরে
মহাবীর ঘুরিয়ে দাও রে